선배찬호 Сайн байцгаана уу? 2주 만에 인사드립니다. 2-7 хоногийн дараа мэдлэлч байна. 암송을 지난주부터 이제 시작을 했는데 За, ишлэл маань өнгөрсөн 7 хоногоос авахуулаа эхэлсэн шүү дээ, 그래도 이제 많이 나와서 이렇게 암송을 하시려고 하시니까 보기 좋습니다. тэглэж гисэн олуулаа гараад ишлээ цээжлэхэд ордож байгааг нь харах сайхан байна. 시간이 엄청 오래 걸리네 근데 그죠? Тэгээ нэлээд цаг орж ийн те. 앞에 나와서 외우시는 분도 있는 것 같아. Урд гарчаа цээжлээд байгаа хүмүүс бас байх шиг байна. 근데 시간이 너무 오래 걸리니까 좀 규칙을 좀 정하면 좋겠고요. За, тэгэхээр удаан хугацаа одоо цаг их орж байгаа учраас бас нэг дүрм тогтвол зүгээр 세 байна. 번 틀리면은 바로 그냥 좀 다음 기회로 넘어가고요. 다른 3 분에게 удаан алдах юм бол 넘어가고. шууд дараачийн хүн нөгөө хүн нь суугаад дараачийн хүн нь гарч 계속 ирэх. 생각하고 있는 동안에 시간이 계속 가니까 Яг тэгэхээр ингээ бодоод хугацаа алдаад байгаа шүү дээ. 그래서 3번 틀리면은 바로 다음 분에게 이제 넘어가는 걸로 하고. Тэгэхээр 3 удаан алдах юм бол шууд дараачийн хүн нь уншихаар. 그리고 앉아 계신 분들은 얘기하지 마세요. Тэгээ сууж байгаа хүмүүс нь өмнөөс нь битгий хэлж өгöd байгаарай. 그거는 진짜 비겁한 행동이에요. Чи их хулчгаар зам баггүй юу? 앉아가지고 막 이렇게 얘기해주지 말아요. 그건 진짜 Суучаад 비겁한 хажуунаас нь 행동입니다. тэр энэ гэж хэлж болохгүй шүү дээ. 그런 용기가 있으면 차라리 나와서 암송하시면 좋겠고. Тэгэж хэлэх зориг байгаа бол урд гараа цээжээр уншаарай. 다른 분이 이제 수고해서 암송하는 거잖아요, 그죠? Энд бусад хүмүүс нь хөдөлмөрлөө цээжилсэн шүү дээ, тийм ээ? 그러면 잘 경청해 주시는 것이 예의지. Тэгм бол энийг ч гэсэн сайн одоо дагаад одоо сонсно гэдэг чинь 자기가 ёс 막 зөв. 도와준다고 막 얘기하는 건 오히려 더 방해가 되는 거예요. Тэгэхээр одоо тусалж ийн гэж хажуунаас нь нөгөө хүндээ улам саад болж байгаа юм. 그리고 이제 암송 인도하시는 분은 틀린 부분이 있으면은 가만히 있지 말고 바로바로 틀렸다고 얘기해 주셔야 돼요. Ишлэл удирч байгаа хүмүүс ч гэсэн буруу байх юм бол буруу алдлаа гэж шууд хэлж зогсоохгүй болохоор үргэлжлээ. 누구는 틀렸는데도 그냥 지나가고 누구는 틀렸다고 얘기하고 하면은 안 맞잖아요, 기준이. Тэгэхээр нэг нь одоо алдчихад ах чи үргэлжлүүл явуулаад нөгөөх нь алдчихад ах чи зогсоогоо бас болохгүй шүү дээ, тийм ээ? 틀렸으면 바로바로 틀렸다는 것을 얘기해 주시고. Алдсан бол алдсан гэдгийг шууд хэлээд. 예. 그리고 뭐 뭘 기준 갖고 외워야 되냐? 성경 갖고 기준을 외우시면 돼요. Тэгээ ямар хэмжүүрээр цээжлэх хэрэгтэй вэ? Энэ Библийн хэмжүүрээр цээжлэх шүү 뭐 дээ. 이제 우리 시편 119편 이제 외워보시면 알겠지만 Дуулал 119-р бүлгийг цээжлээд үтх юм бол мэднэ. 이제 말씀에 대한 표현이 뭐 말씀, 율법, 뭐 강령, 뭐 다양하게 좀 표현이 이렇게 좀 다르잖아요. Дуулал 조금씩. 119-р бүлэг дээр хууль, зарчим, зарлиг, тогтоол гэж одоо илэрхийллүүд нь өөр өөр байгаа шүү дээ. 예, 성경대로 외우시면 돼요. Тэгэхээр яг энэ Библиэлд яаж бичигдсэн түүний дагуу цээжлэхэд 이제 л байна. 성경과 좀 다르게 외우시면 틀렸다고 이렇게 얘기해 주시면 됩니다. Тэгэхээр Библиэс өөрөөр хэлчих юм бол алдлаа гэж хэлэхэд болно. 그래요. 아무튼 그래도 많은 분들이 참여해 주셔서 감사하고. Олуулаа оролцож байгаад баярлалаа. 아무튼 다 외우시면 나중에 양값 드릴 거예요. Бүгдийн цээжлээ дараа нь унших юм бол хоньны одоо мөнгө өгнө шүү дээ. 뭐 진짜 줄라나 이렇게 생각하실 분 있는 것 같은데 진짜 Харахаар 준다니까요. жинкнээсээ өгөх болов уу гэж бодоод ах шиг байна. Гэхдээ жинкнээсээ өгнө. 지금 그래서 지금 이제 외운 분한테 좀 상품권 드리고 있는 Тиймээс 거잖아요. л одоо урчлаа цээжилж байгаа хүмүүс нь одоо шууд эрхийн бичиг өгөө яваад нь шүү дээ. 많이 좀 외우시면 좋겠습니다. Олуулаа цээжлээсэй гэж үсэе. 같이 기도 Хамтдаа 드릴게요. залбирая. 우리를 사랑하시는 하나님, Биднийг хайрладаг бурхан минь. 하나님 모르고 죄 가운데 살던 우리들, Бурхныг мэдгүй гэмнүгэл дотор амьдарч байсан биднийг 우리 죄로 말미암아 하나님과 원수되었던 우리들을 гэмнүглээс олж бурхантай дайсан болсон бид өхнийг 하나님께서 먼저 사랑해 주시고 бурхан та төрүүлж хайрлаад 예수님의 귀한 피 흘려 우리의 모든 죄를 대속해 주시고 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Есүсийн эрхэм цусыг урсган бидний бүхий л гэмнүглийг уучлан аварч өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 예수님을 통해 잃어버린 영생과 또 영원한 천국을 얻게 해주신 은혜 감사드립니다. Есүсээр дамжуулан алдагдсан мөнх ам болон мөнхийн деважинг өгч байгаа нэгүсэл талархаж байна. 또 주님 다시 오실 때까지 우리를 교회 안에 심어주시고 Мөн эзэн та дахин ирэх өдрөө хүртэл биднийг чуулган дотор суулгаж 주님의 말씀과 또 성령의 인도하심으로 남은 삶을 인도해 주시는 것 감사드립니다. эзний үг болон ариун сүнсний удирдлагаар бидний үлдсэн амьдралыг удирдах байгаа талархаж байна. 구원받은 우리 형제자매들 한 사람도 믿음에서 실족하는 사람이 없도록 붙들어 주시고 Аварцсан манай ахын дүүсээс нэг ч хүн итгэлээсээ бүдрэхгүй байхаар зуран барьж 하나님 앞에 더욱더 깨어 또 거룩한 모습으로 신앙생활하며 주님을 섬길 수 있게 도와주옵소서. Бурхны өмнө улам илүү сэргэг мөн ариунаар итгэлээр амьдарч хагаад эзэн танд үйлчилж чадхаар туслаарай. 주님께서 우리 몽골 교회를 사랑해 주시고 Эзэн та Монгол чуулганыг хайрлж 또 몽골 교회를 통해서 계속해서 주의 복음이 힘있게 증거되고 Монгол чуулганаар дамжуулан үргэлжлүүлэн эзний сайн мэдээ хүчтэйгээр тунхаглагдаж 몽골 땅에 사는 많은 잃어진 영혼들이 구원받고 하나님께로 돌아올 수 있도록
역사에 주옵소서. Монголд алдагдсан олон сүнснүүд аврагдаад эзэн тань руу эргэж ирч чадхаар ажлын явуулно. 주의 말씀과 은혜로 우리 성도들의 신앙과 가정과 또 우리 교회를 든든히 세워 주옵소서. Эзэн та өөрийн үг нэгүслээрээ манай итгэж ахын дүүсийн итгэл гэр бүл чуулганыг бат их босгон байгуулно. 이 시간 주님의 말씀을 배우기 한 자리 모였습니다. Энэ цагт эзний үгээс суралцахаар нэг газар цугласан байна. 마땅히 함께 해야 되지만 개인적인 사정으로 참석하지 못한 식구들도 있는 줄 압니다. Зайлшгүй хамт байх ёстой ч гэсэн хувийн ажил төрлөөс болж оролцож чадахгүй байгаа ахын дүүс байгаа лээ. 어느 곳에 있든지 하나님의 자녀로서 합당하게 살아갈 수 있도록 지켜주시고 Хаанч байсан бурхны хүүхдээр зохистой амьдрч чадхаар сахин хамгаалж 사단 마귀 죄의 유혹에 넘어지지 않도록 붙들어 주옵소서. сатанд явал гэм нүглийн уруу татлахад бүдэрч унахгүй байхаар туслаарай. 또 이 시간 주의 말씀을 통해 우리에게 마땅히 깨닫게 하시기 원하는 교훈을 깨닫게 도와주옵소서. Мөн энэ цагт эзэн та өөрийн үгээрээ дамжуулан бидний зайлшгүй ухаарах ёстой сургамжийг ухааруулж өгнө. 주의 말씀을 통해 고난과 시험과 병중에 있는 성도들이 위로와 힘을 얻고 Эзний үгээр дамжуулан зовлон хавчлага сорилон дунд байгаа ахын дүүс хүч тайтгарлыг авч 더욱더 소망을 품고 주님을 섬기며 살아갈 수 있게 도와주옵소서. илүүхээр найдварыг тэн эзэн танд үйлчлээд амьдрч чадхаар туслаарай. 모든 시간 함께 주시기를 기도드립니다. Бүхий л цаг мөчтэй хамт байж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 네, 우리 출애굽기 25장 보겠습니다. Гэтэл 25-аас харъя. 88 дугаар удас. 출애굽기 25장 1절 2절. Гэтэл 25-ын 1 2 байна. 1절 2절 읽겠습니다. 1 2-ыг уншийе. Тэгээд эзэн Мосед айлтан надад хандив авчир гэж Израилийн хөвгүүдэд хэл өгөх хүслээр зүрхэн хөтлөгдсөн хүн бүрээс надад хандив ав. 그리고 8절 9절 8-9-р ишлэл байна. 읽겠습니다. Уншийе. Би тэдний дунд оршихын тулд надад тэд ариун газрыг бариг. Асрын загвар болон бүх хэрэгслийг нь миний чамд үзүүлж байгаа бүх загварын дагуу хийх ёстой. 주일날 계속해서 교회와 이제 교회 생활을 통한 교훈에 대해서 공부를 하고 있습니다. Тэгэхээр эзний өдөр үргэлжлүүлэн чуулган болон чуулганы амьдралын талаар сургамжийг сурч байгаа. 성막과 이제 성전을 통한 교훈이라는 제목으로 말씀을 드리고 있는데 Ариун майхан болон ариун өргөө гэсэн сэдвээр үгээс хэлж байгаа. 오늘도 이제 이어서 좀 말씀을 드리겠습니다. Өнөөдөр ч гэсэн үргэлжлүүлэн хэлье. 먼저 이제 지난 새로운 내용 공부하기 전에 지난 시간에 배웠던 내용을 간단하게 좀 정리를 해보죠. Тэгэхээр шинэ агуулга сурахаас өмнө өнгөрсөн цаг сурсан агуулга товчхон давтаж үзье. 벌써 11시 반이네요. Алидийн 11:30 очсон. 첫 번째는요. Эхнийх нь 성막과 성전은 모두 이스라엘 백성들이 자원하여 드린 예물로 지어졌다는 것을 ариун 말씀드렸습니다. майхан болон ариун өргөө нь бүгдээрээ Израилийн сайн дурын өргөсөн өргөлөөр дамжуулан баригдсан гэж хэлсэн. 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 성막을 지을 때도 Израилаас гарсан Египтийн ард түмэн ариун майхныг барихдаа 또 솔로몬이 성전을 지을 때도 мөн Соломоны ариун өргөөг барихад ч гэсэн 이스라엘 백성들이 자원하여 하나님께 드린 예물로 지어졌죠. Израильчууд сайн дураараа бурханд өргөсөн өргөлөөр дамжуулан барьсан. 특별히 이제 성전 지을 때 다윗이 성전 짓기를 간절히 원했지만 Онцгойлон ариун өргөөг Давид чин сэтгэлээсээ барихыг хүсэж исэн. 하나님께서 다윗에게 성전 짓지 말라고 하셨잖아요. Гэхдээ бурхан Давидэд ариун өргөөг барьж болохгүй гэж хэлсэн. 근데 이제 성전은 다윗의 아들 솔로몬에 의해서 지어졌습니다. Тэгээ энэ ариун өргөө Давидын хүү Соломоноор дамжуулан баригдсан. 근데 하나님을 사랑했던 이 다윗이 Харин бурхныг хайрлж исэн Давид 비록 하나님께서 자기 손으로 성전 짓는 것을 허락지는 않으셨지만 эдгээр бурхан Давидэд өөрийнх нь гараар ариун өргөөг барихыг зөвшөөрөөгүй ч гэсэн 성전을 짓기 위한 많은 재료들을 미리 준비해 줬죠. ариун өргөөг барихад хэрэгтэй олон материалуудыг бэлдэж өгсөн. 그리고 이러한 다윗의 열심이 Энэ Давидын хичээл зүтгэл 모든 이스라엘 백성들의 마음을 감동해서 그 선한 일에 함께 참여하도록 했습니다. бүхэл Израильчүүдийн сэтгэлийг хөдөлгөөд энэ сайн үсэд хамт оролцуулсан. 하나님을 향한 다윗의 사랑과 헌신은 하나님의 마음을 기쁘게 해 드렸을 거예요. Бурхан тандсан Давидын хайр өөрийгөө зориулсан бурхны сэтгэлийг баярлуулсан байна. 그리고 Тэгээд 많은 이스라엘 백성들에게도 선한 영향력을 주었습니다. мөн олон Израильчуудад сайнаар нөлөөлсөн. 이게 뭘 말하냐면은 Энэ юу хэлж байгаа нэхээр 한 성도의 열심이 다른 성도들에게도 영향을 준다는 뜻이에요. нэг итгэгчийн хичээл зүтгэл бусад итгэгч нар ч гэсэн нөлөөлдөг гэсэн үг. 우리는 다른 성도가 이제 불평하고 원망하는 말을 들을 때 우리 마음도
낙심이 되고 불평하는 마음이 생기죠. бид хүн ч гэсэн бусад ахын дүүс маань одоо гомдолж гонгосон үгийг сонсох юм бол бидний сэтгэл ч гэсэн гомдлон бий болдог штэ. 그러나 Гэхдээ 내 주변에 있는 성도가 열심을 품고 신앙생활을 하는 모습을 볼 때에 эрен тойронд байгаа ахын дүүс маань халуун сэтгэлийг тэгээд хүчтэй итгэлээр амьдарч байгаа үед 우리도 선한 열심을 품고 힘있게 신앙생활 할 수 있습니다. бид нар ч гэсэн сайн хичээл зүтгэлийг тэгээд хүчтэй итгэлээр амьдарч чаддаг. 우리가 이제 한 교회 안에서 함께 신앙생활 하면서 бид нар нэг чуулган дотор хамт итгэлээр амьдрангаа 내 주변에 있는 형제 자매들에게 선한 영향력을 끼치기 위해서 노력을 해야 되겠죠. өөрийн эргэн тойронд байгаа ахын дүүстэй сайнаар нөлөөлөхийн төлөө хичээх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 어떻게 하는 것이 형제 자매에게 선한 영향력을 주는 것인지를 잘 생각을 해봐야 됩니다. Яах нь ахын дүүстэй сайнаар нөлөөлөх вэ гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. 두 번째는요. Хоёрт нь 성전을 짓는 동안에는 이 성전 안에서 철 연장 소리가 들리지 않았다 그랬습니다. ариун өргөө барих хугацаанд ариун өргөөн дотор төмөр багажны дуу сонсогдоогүй гэж хэлсэн. 성전을 지을 때 솔로몬이 이 돌 뜨는 곳에서 정확한 실수를 재서 돌을 떠왔죠. Ариун өргөөг барихдаа Соломон чулуу засдаг газраас яг тодорхой хэмжээний чулуу авчирсан. 그래서 이제 성전 지을 때 성전 안에서 막 뭐 망치질하는 소리나 이렇게 시끄러운 소리가 들리지 않았어요. Тиймээс ариун өргөөг барихад одоо алхны дуу ч юм уу чимээ шууган сонсогдоогүй. 이 모습이 뭘 설명한다 그랬죠? Энэ дүр төрх нь юуг тайлбарлаж байгаа гэсэн мөлий? 많은 구원받은 성도들이 한 교회 안에서 신앙생활 하지만 Олон аврагцсан ахын дүүс нэг чуулган дотор итгэлээр амьдарч байгаа ч гэсэн 우리 안에 다툼이나 분쟁이 없이 한 마음과 한 뜻으로 주님을 섬기며 신앙생활 해야 된다는 것을 알려주는 겁니다. бидний дотор маргаан мэтгэлцэн байхгүйгээр нэг сэтгэл нэг хүслээр эзэнд үйлчлээд амьдрах хэрэгтэй гэдгийг хэлсэн. 교회 안에 이제 다툼이 생기는 몇 가지 이유가 있어요. Чуулган дотор маргаан үүсдэг хэдэн төрлийн шалтгаан 그 байна. 중에 하나가 사람을 높이고 사람을 자랑하기 때문이라고 Тэрний нэг нь 말씀드렸죠. хүнийг өргөмжлөөд хүнээр сайрхах гэж хэлсэн. 참된 교회는 예수님이 머리가 되십니다. Жинхэнэ чуулганы тэргүүн нь Есүс. 교회가 이 세상에 존재하는 목적은 Чуулган энэ газарт оршин тогтнож байгаа шалтгаан нь 주님의 뜻을 행하기 위해서 존재하는 거예요. эсний хүслийг үйлдэхийн төлөө байгаа. 예수님이 이렇게 말씀했거든요. 예수스 ингэж 나를 했어요. 믿는 자는 Надад итгэгч нь 나의 하는 일을 저도 할 것이요. миний хийж байгаа ажлыг тэрээр хийнэ. 또한 이보다 큰 것도 하리라 그랬어요. Мөн үүнээс илүү агуу ажлыг хийх болно 그게 гэсэн. 뭘까요? Тэр нь юу вэ? 이뤄진 영혼을 구원하는 일, Алдагдсан сүнсийг авралт 또 хүргэх ажил. 구원받은 성도들을 섬겨서 믿음을 굳게 세우는 일. Мөн аврагдсан ахын дүүстэй үйлчлээд итгэлийг нь бат их болгох. 교회는 Чуулган 이 두 가지를 위해서 이 땅에 존재하고 있는 거예요. энэ хоёр ажлын төлөө энэ газар дээр оршин тогтнож байна. 그런데 Гэхдээ 함께 신앙생활하는 우리 성도들이 이 목적을 잃어버리면 хамтдаа итгэлээр амьдарч байгаа ахын дүүс энэ зорилгоо мартчих юм бол 육신적으로 자꾸 내 주변의 형제자매를 보게 돼요. махбодын нүдээр ахын дүүсийг харж 아, эхэлнэ. 저 형제는 저렇고 저 자매는 저렇고. Энэ ах тийм, энэ эгч тийм. 주님께서 우리에게 맡겨주신 귀한 사명을 잊어버리면 Эзний бидэнд даалгаж өгсөн эрхэм үүргийг мартчих 이제 юм бол 사람의 생각으로 사람을 판단하게 됩니다. хүний бодлоор хүнийг шүүж эхэлнэ. 그러면 다툼이 생기게 되죠. Тэгэх юм бол маргаан үүснэ. 그래서 우리가 Тиймээс бид 혹시라도 магадгүй 함께 주님을 섬기고 봉사하다가 혹 다툼이나 문제가 생기게 된다면 хамтдаа эзэнд үйлчлээд үйлчлэл хийж байгаад маргаан асуудал 우리 үүсэх юм 이걸 бол 생각을 해야 돼요. бид нэр үүнийг бодох хэрэгтэй. 누구 생각이 더 옳으냐 그걸 따질 게 아니고 Хиний бодол нь илүү зөв бэ гэдгийг заргах бус 우리가 지금 주님께서 맡겨주신 사명을 그 목적을 잊어버리지 않고 주님 섬기고 있느냐. бид хүн эзний даалгаж өгсөн үүрэг энэ зорилгыг мартахгүй эзэнд үйлчилж байна уу? 세 번째는요. Гуравт нь 성전의 골방들은 위로 올라갈수록 점점 더 넓어졌다 그랬잖아요. ариг өрөөний өрөөнүүд дээшээ өксөх тусам улам илүү өргөсөж томорсон гэсэн шүү дээ. 그죠? 이게 무슨 뜻이라 그랬죠? Энэ ямар утгатай гэсэн бэлээ? 구원받은 성도가 신앙생활을 할수록 Аврагсан итгэгч итгэлээр амьдрах тусам 주님과 복음과 교회를 향해서 더 넓은 마음을 가져야 된다는 뜻이에요. эзэн сайн мэдээ чуулганд хандсан улам илүү өргөн уужим сэтгэлтэй болох хэрэгтэй гэсэн. 예를 들어볼게요. Жишээ авъя. 아이가 태어납니다. Хүүхэд 이 төрлөө. 아이가 성장할수록 마음이 넓어지는 게 정상일까요? 마음이 좁아지는 게 정상일까요? Энэ хүүхэд өсөх тусам сэтгэл нь уужим болно гэдэг нь хэвэн үү? Давчуу болно гэдэг нь хэвэн үү? 넓어지는 게 정상이잖아요. 그죠? Уужим болно гэдэг чинь хэвэн шүү дээ. 어린 아이들은 작은 문제 때문에 막 울고 다투고 싸우잖아요. Жохон хүүхдүүд жижигхэн асуудлаас болоод уйлал маргалдаал муудалцдаг шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 사탕 하나 때문에 막 싸우기도 하고 막. Нэг чихрнээс болоод 울고 хоорондоо 불고하잖아요. маргалдаг шүү дээ. Тийм биз дээ? 근데 50살 먹은 어른이 사탕 하나 때문에 막 울고불고 싸우면은 진짜 이상하잖아요. 그죠? Тэгээ 50-аас гарсан том хүн нэг чихрнээс болоод уйлал маргалдаад уйл сонирн биз дээ. 나이 먹은 게 아니에요, 그거는. 그죠? Тэр чинь одоо нас ахисан хэрэг биш. 마찬가지예요. Яг л үнтэй. 우리가 구원 받을 때는 Бид нэр аврагдах үед 아직 이제 막 태어난 아이와 같아요. дөнгөж төрсөн хүүхэдтэй адилхан.
자기 중심적인 신앙생활을 할 수밖에 없어요. өөрийгөө төвлөн итгэлээр амьдрахаас өөр аргагүй. 기도하는 것도 자기를 위한 기도밖에 못해. Залбирч гэсэн өөрийнхөө төлөө залбирахаас илүү 근데 чадахгүй. 이제 신앙의 성장하면 어떻게 됩니까? Гэтэ итгэл нь өсвөл юу болох вэ? 주변의 형제자매를 위해서도 기도하게 되고, Эргэн тойрны ахын дүүсийнхээ төлөө ч гэсэн 그죠? залбирдаг. Тийм биз? 다른 영혼을 위해서도 기도하게 되고, Өөр сүнсний төлөө ч гэсэн залбирдаг. 다 멀리 있는 지역에 사는 사람들의 전도를 구원을 위해서도 기도하게 되고, Тэр хоол амьдарч байгаа хүмүүсийн авралын төлөө ч гэсэн залбирдаг. 교회를 위해서도 기도하고, Чуулганы төлөө 이 залбирдаг. 나라를 이 민족을 위해서도 기도하게 되고. Улс орон үндэснийхээ төлөө залбирдаг. 그게 이제 신앙생활하면서 점점 마음이 넓어지는 모습인 거예요. Энэ нь итгэлээр амьдрангаа сэтгэл нь уулан мэдүү өргөсөж тэлж байгаа дүр төрх. 이제 우리가 신앙생활 할 때에 Бид хүн итгэлээр амьдрахдаа 마음에 이렇게 어느 정도 난 여기까지만 하겠다 그런 선을 그어놓고 신앙생활 하는 건 합당치 않다 그랬죠. сэтгэлдээ энэ хүртэл хийнэ гэсэн зураас татаад итгэлээр амьдрах нь зохисгүй гэж хэлсэн шүү дээ. 나는 주일 말씀만 들을 거야. Би эзний өдрийн үгээл 주의 сонсно. 말씀은 안 들어. Лав горгийг үг сонсно. 또 어떤 성도는 Зарим 나는 итгэгч 말씀만 들을 거야. би үгээл сонсно. 봉사 안 해. Үйлчлэхгүй. 교제 안 참해. Би нөхөрлөд оролцохгүй. 또 어떤 성도는 Зарим 나는 итгэгч 교제는 할 건데 봉사는 안 할 거야. би нөхөрлөн гэхдээ үйлчлэхгүй. 나 헌금은 안 해. Би өргөл өргөхгүй. 그렇게 하나님 앞에서 마음을 어느 정도 정해놓고 신앙생활 하는 거 합당치 않다. Ингэж бурхны өмнө сэтгэлдээ зураас татаад итгэлээр амьдрч байгаа нь зохисгүй. 왜냐하면 Яагаад тэгэхээр 예수님은 우리를 구원하기 위해서요. Есүс биднийг аврахын тулд 하늘 영광을 버리시고 이 땅에까지 낮아지셨고, Тэнгэрийн сэнтийг орхиод энэ газар руу доош орж ирсэн. 정말 그 수치와 고통과 죽음을 맛보시고 우리를 구원해 Тэр 주셨잖아요. гутамшиг ичгээр үхлийг амсаад биднийг авч өгсөн. 주님은 우리를 구원하기 위해서 자신의 모든 것을 아낌없이 버려 주셨는데, Эзэн биднийг аврахын тулд өөртөөгөө бүхнээ харамсалгүйгээр өгсөн. 우리는 주님의 그 사랑으로 구원받았다고 말하면서 Бид хүн тэр эзний хайраар аврагдсан гэж хэлж байгаа юм. 나는 이 정도만 주님 섬길 거야. Би нэг хэмжээнд л эзэнд үйлчлэн. 그런 좁은 마음을 가지고 신앙생활 한다면 진짜 합당치 않겠죠. Ийм давчул сэтгэлдээ итгэлээр амьдрч үл жинхнээсээ зохисгүй байна. 그런데 이러한 모습이 실제로 성도에게 나타날 수 있어요. Гэтэ ийм дүр төрх боддоор итгэж анхан дүүсээс гарч ирж болох юм. 언제 그렇게 되느냐? Хизээ тийм болдог байна. 구원의 기쁨과 감사함, 처음 사랑을 잊어버렸을 때에 Авралын баяр хөөр талархал анхны хайраа алдах үед 마음이 좁아집니다. сэтгэл давчул. 마음이 굳어지죠. 딱딱해져요. сэтгэл хатуу болчихдог. 그래서 말씀을 들어도요. 그냥 Тэгээд үг сонссон 변화가 안 되는 거예요. өөрчлөгдөхгүй. 근데 예수님께서 Есүс 마지막 때가 될수록 төгсгөлийн цаг ирэх тусам 열정이 식어지고 신앙에 잠을 자는 성도들이 많아질 것이라고 경고했어요. халуун сэтгэл нь хөрөөд итгэлийн нойронд автах итгэгч нар олон болно гэж анхааруулсан. 마태복음 25장에는 열 처녀의 비유가 기록되어 있어요. Одоо 25 дугаар бүлэг дээр 10 охины зүйрлэл бичигдсэн. 읽어보셨을 거예요. Уншиж үзсэн ба. 5명의 처녀는 구원받지 못하고 종교 생활하는 사람들 말하는 것이죠. 5 охин нь аврагдаж чадаагүй шашинлаг амьдралаар амьдарч байгаа хүмүүсийг хэлж байна. 5명의 처녀는 구원받고 신앙생활하는 성도의 모습을 설명하는 거예요. Нөгөө 5 охин нь аврагдаад итгэлээр амьдарч байгаа итгэгчийн дүр төрхийг тайлбар. 근데 예수님께서 뭐라고 말씀했냐면은 Гэтэ Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 그 5명 구원받지 못하고 교회 생활하는 5명이나 аврагдаагүй чуулганы амьдрал амьдарч байгаа 5 хүн бай. 구원받은 5명의 성도나 똑같이 신랑 오실 때 잠을 자며 졸고 있다가 주님 맞이했다고 되어 있어요. Мөн аврагдсан тэр 5 охин нь адилхан эзэн ирэх үед бүгдээрээ нойронд автаж унтаж байлаа гэж хэлдэг. 구원받지 않고 교회 생활하는 5명이 졸다가 주님 맞는 거 뭐 당연한데, Тэгэхээр аврагдаагүй чуулганы амьдралаар амьдарч байгаад эзэнтэй уулзах нь одоо унтж байгаад эзэнтэй уулзах нь бол ойлгомжтой. 구원받은 5명의 처녀까지도 졸다가 주님 만났다는 말씀을 우리가 좀 주목을 해야 돼요. Гэтэл аврагдсан хэрнээ унтаж байсан тэр 5 охин унтж байгаад эзэнтэй уулзсан гэдгээ бид хүн анхаарах. 혹시라도 내가 지금 졸고 있지 않은지, Магадгүй би өөрөө унтаж байгаа юм биш. 혹시라도 내가 신앙에 잠을 자고 있지는 않은지, Магадгүй би итгэлийн нойронд авчихсан байгаа юм биш. 우리 자신을 돌아봐야 되겠죠. гэж өөрийгөө эргэж харах хэрэгтэй. 그리고 누가복음 18장에는 불의한 재판관의 비유가 기록되어 있는데, Луг 18 дугаар бүлэг дээр шудраг бус шүүгчийн талаар бичигдсэн. 한 가난한 과부가요, Нэг ядуу бэлэвсэн 이 эмэгтэй 불의한 재판관 찾아가가지고 자신의 소원을, 원한을, 억울한 일을 풀어달라고 하잖아요. шудраг бус шүүгчдэр очиод миний гомдлыг тайлаад өгөөч гуйдаг штэ тийм ээ. 그죠? 아시죠? Мэднэ үстэ. 근데 이 과부가요, Гэтэл энэ бэлэвсэн 가난해요. эмэгтэй 돈도 없어요. ядуу дээрэс нь мөнгөгүй. 그런데 이 불의한 재판관이 그 과부의 억울한 일을 들어주잖아요. Гэтэл энэ шудраг бус шүүгч энэ ядуу бэлэвсэн эмэгтэйн гомдлыг сонсож байгаа үстэ. 뭐 때문이라 그랬죠? Юунаас усан гэсэн бэлээ? 끈질기게 찾아간 것 때문에. Сэтгэл алдрахгүйгээр хайж утсан учраас. 근데 예수님은 그 말씀, 그 비유를 말씀하시면서 마지막 이렇게 말씀했어요. Тэгээ Есүс энэ зөвлөлийг хэлэнгээ төгсгөлд нь ингэж хэлсэн. 그런데 Гэхдээ 인자가 다시 올 때에 хүний хүү дахин ирэхдээ 믿음을 볼 수 있겠느냐?
итгэлийг олж харах болов. 그런 간절한 믿음을 가지고 깨어서 하나님께 부르짖는 그런 성도들을 볼 수 있겠느냐 그런 뜻이거든요. Ийм чин сэтгэлээсээ сэргээр бурхныг хашгиран дуудаж байгаа тийм итгэгчийг олж харах болов гэж байна. 우리가 신앙생활 한다고 하는데 Бид хүн итгэлээр амьдарч 난 ийн гэж 정말 хэлдэг. 깨어서 열심을 품고 신앙생활 하고 있는지 Үнэхээр би сэргийг халуун сэтгэлийг тэгээд итгэлээр амьдарч байна уу? 아니면 그냥 열정을 잃어버린 채로 Эсвэл халуун сэтгэлээ алдсан чигээрээ. 그냥 말씀 들으면 그것으로 내가 신앙을 하고 있다고 착각하고 있는지 Зүгээр нэг үгийг сонссноо би итгэлээр амьдарч ийн гэж эндүрч байна уу? 우리 자신의 신앙생활의 모습을 살펴봐야 돼요. Бид хүн өөрсдийн 이тгэлийн амьдралын дүр төрхөө эргэж харах 저는 우리 хэрэгтэй. 교회 식구들이 정말 다 구원받았으면 좋겠을 뿐만 아니라 Би манай чуулганы ахын дус бүгдээрээ аврагдаа зогсохгүй. 구원받은 성도들이 깨어서 정말 열심을 품고 신앙생활 하다가 주님 만났으면 Аврагдсан 좋겠어요. ахын дус сэргэг тэгээ халуун сэтгэлийг тээж итгэлээр амьдарч хагаад эзэнтэй уулзаасаа гэж хүсэж байна. 그래서 오늘 이제 오늘들? 지난 시간에 이어서 또 말씀을 좀 드릴게요. Өнгөрсөн цаг сурсан агуулга үргэлжлүүлэн хэлээ. 성막과 성전을 짓는 과정 속에서 중요한 교훈이 있었다고 Ариун 말씀드렸는데 майхан ариун өргөөг барих үйл явцад чухал сургамж байсан гэж хэлсэн. 우리가 주목할 것은 Бидний анхаарах зүйл нь 성전을 짓는 과정 중에 ариун өргөөг барих үйл явцад 하나님께로부터 말씀이 내려왔다는 거예요. бурхнаас эхлэн үг бууж ирсэн. 우리 열왕기상 1-р хаад 6장을 보겠습니다. 6-аас харъя. 열왕기상 6장 1-р хаад 6 11절부터 13절 11-ээс 13 381-р хуудас 열왕기상 6장 11절부터 13절 1-р хаад 6-гийн 11-ээс 13 읽어볼까요? Уншия. Эзний үг Соломонд ирж чиний барьж байгаа энэ өргөөний тухайд хэрэв чи миний тогтоолууд дотор алхаж миний зарилхийг дагаж миний тушаал бүрээр явж түүн дотор амьдрвал чиний эцэг Давидэд хэлсэн үгээ би чамаар гүйцэтгүүлэх болно. Би Израилийн хүүгүүдийн дунд оршиж өөрийн ард түмэн болсон Израилийг орхихгүй гэв. 자, 이 말씀은 Энэ үг 솔로몬이 성전을 짓기 시작할 때 하나님이 말씀을 주신 걸 뜻하죠. Соломон ариун өргөөг барихад эхлэх үед бурхан үгээ айлцсан талаар хэлж байна. 그리고요. Тэгээд 열왕기상 1-р хаад 9장 9 1절 2절 1 2 дугаар ишлэл. 또 읽어봅시다. За 1 2-ыг уншия. Эзний өргөө, хааны өргөө болон хий хэмээн сансан бүхнээ Соломон босгон барьж гүйцээсэнд эзэн Гибеа ууланд үзэгдсэн шигэ 2 дахь удаага Соломонд үзэгдэв. 또 이제 4절부터요. 4-өөс 중요한 내용이 4절부터 9절에 за 있습니다. чухал агуулга нь 4-өөс 9-р ишлэлээр 무슨 байна. 말씀을 솔로몬에게 하셨는지 잘 생각하면서 한번 읽어봅시다. Бурхан ямар үгийг Соломонд хэлсэн бэ гэдгийг сайн бодонгоо 4-өөс 9-р ишлэлийг хамт уншия. Чиний хувьд хэрэв чи миний өмнө эцэг Давид шигэ гэмгүй сэтгэл зөв байдлаар явж миний чам тушаасны дагуу үйлдэн миний зарлиг журам миний шийдвэрүүдийг сахивал би чиний эцэг Давидэд амлан Израилийн сэнтийг залрах хүн чамд дутахгүй гэж айлдсан ёсороо Израилийг захирах сэнтийг чинь би мөнхөд бэхжүүлж өгнө. Хэрэв чи болон хөвгүүд чинь намайг дагахаас татгалзсан эргэж чиний өмнө тавьсан миний тушаал журмуудыг сахихгүй явж өөр бурхтад үйлчилж мөргвөл би өгсөн газар нутгаасаа Израилийг таслан хайж өөрийн нэр алдрын төлөө ариусган тусгаарлсан өргөөг мэлминээсээ зайлуулна. Ийхүү Израиль бүх ард түмний дунд ёгт үг тоглоом тохуу болно. Энэ өргөөч овоосон нуран болж хажуугаар нь өнгөрөх хүмбэр гайхан шогшрох болно. Тэгээд эзэн юунд энэ газар нутаг энэ өргөөг ийм болгож орхисон юм болдоо гэж хэлэх болно. Тэгэхэд хүмүүс эцэг өвгдийг нь Египт газраас дагуулan гаргасан эзэн бурхнаа Израилийн ард түмэн орхин хайж өөр бурхтыг түшин тэдэнд мөргөж үйлчилснээс болж энэ эзэн энэ бүх гай гамшигыг тэдэн дээр буулгасан юм гэж хэлэх болно хэмээн айлдав. 자, 이 말씀은 솔로몬이 성전을 건축한 후에 하나님께서 나타나시고 Энэ үг Соломон ариун өргөөг барьсны дараа бурхан үзэгдэн 솔로몬에게 주신 말씀이죠. Соломонд хэлсэн үг байна. 자, 한번 생각해 봅시다. Бодож үзье. 솔로몬이 성전을 짓는 과정 속에 하나님께서 두 번이나 나타나시고 Соломон ариун өргөөг барих үйл явц донд бурхан 2 удаа үзэгдэн. 솔로몬에게 말씀을 주신 것은 우리에게 어떤 교훈이 될까요? Соломонд өгөө өгсөн нь бидэнд ямар сургамж болж 이건 байгаа вэ? 아주 중요한 교훈이 됩니다. Энэ үнэхээр чухал сургамж болж байгаа. 첫 번째는요. Эхнийх нь 성도가 하나님의 뜻에 합당하게 생활할 때에 итгэгч бурханы хүсэл зохис
төстэй амьдрах үед 하나님은 말씀을 주시고 말씀을 깨닫게 하신다는 거. Бурхан үгээ өгч үгийг ухааруулдаг. 여러분 신앙생활 하면서 이런 생각 해본 적 있어요? Та бүхэн итгэлээр амьдрангаа ингэж бодсоо удаа би 내가 юу? 지금 바르게 살고 있나? Би одоо зөв амьдарч байгаа юу? 내가 이렇게 하는 것이 주님 앞에 기쁨이 될까? Би инхэн эзний өмнө баяр хөөр болох болов. 내가 이런 결정을 하는 것이 하나님이 기뻐하시는 걸까? Би ийм шийдвэр гаргах нь Бурхан баярлах зүйл болов 그런 고민 해본 적 있어요? гэж бодож үзсэн удаа би юу? 그런데 Гэхдээ 성경은 이렇게 말씀하고 있어요. Библи ингэж хэлж байна. 성도가 하나님 앞에 바르게 신앙생활 할 때에 Итгэгч Бурханы өмнө зөвөр итгэлээр амьдрах үед 하나님 반드시 뭘 주신다? Бурхан гарцаагүй юуг өгдөг гэнэ? 말씀을 주시고 깨닫게 하심으로 확신을 주신다. Үгээ өгөөд ухааруулж бат итгэлийг өгдөг. 자, 예수님의 3년 반의 공생의 기간 동안에 Есүсийн 3 жил хагасны хугацаах аж амьдралын хугацаанд 하늘에서부터 3번이나 하나님의 음성이 들렸어요. Тэнгэрээс 3 удаа Бурханы дуу хоолой сонсогдсон. 첫 번째는 Эхнийх нь 예수님이 요단강에서 침례 받고 올라오실 때 Есүс Йордан гол баптизм хүртээд гарч ирэх үед 하나님이 예수님 보고 뭐라 그랬어요? Бурхан Есүсийг хараад юу гэсэн бэ? 이는 내 기뻐하는 아들이라고. Энэ нь миний тааламжит хүү. 그죠? Тийм биз? 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 저를 기뻐한다고 하나님이 직접 말씀했잖아요. Энэ нь миний хайртай хүү. Би түүнд таалагддаг гэж Бурхан өөрөө хэлсэн. 두 번째 성부 하나님의 음성은 Хоёр дахь эцэг Бурханы дуу хоолой нь 예수님께서 베드로, 야고보, 요한을 데리고 높은 산에 올라가셔서 변화되셨을 때 두 번째 음성이 들렸어요. Есүс Петр, Яков, Иохныг дагуулад өндөр уулан дээр очиод хувирах үед Бурхан үзэгдсэн. 하나님이 직접 말씀했죠. Бурхан өөрөө хэлсэн. 너희는 저의 말을 들으라. Чи тэдний үгийг сонсноо. 세 번째 음성은요. За 3 дахь дуу хоолой. 예수님이 십자가를 앞에 두고 결심하셨을 때예요. Есүс загалмайн өмнө шийдвэр гаргах үед. 자, 이렇게 예수님의 공생의 기간 동안에 3번의 성부 하나님의 음성이 들린 것은 어떤 뜻일까요? Ийхүү Есүсийн амьдралын хугацаанд Бурханы дуу хоолой 3 таа үзэгдсэн нь юу хэлж байна вэ? 예수님이 이렇게 말씀했잖아요. Есүс ингэж хэлсэн. 내가 항상 아버지의 기뻐하는 일을 Би 행함으로 үргэлж эцгийн баярлалыг зүйлийг хийснээрээ 그가 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. тэрээр намайг ганцаарангийн орхисонгүй. 예수님의 공생 기간 동안에 들렸던 성부 하나님의 음성은 Есүсийн амьдралын хугацаанд сонсогдсон эцэг Бурханы дуу хоолой нь 예수님이 Есүс 아버지의 뜻을 순종하시고 эцгийн хүсэл дуулууртын андан 아버지의 기쁘신 뜻 가운데 생활하고 있다는 것을 확정해주는 음성이었어요. эцгийн тааламжид хүсэл дотор амьдарч ийн гэдгийг баталж байгаа дуу хоолой. 생각해 보세요. Бодоод үзээрэй. 예수님이 하나님의 아들이라도 Есүс Бурханы хүү байлаа ч гэсэн 하나님이 기뻐하시는 삶을 살지 않았다면 Бурхан тааламжтай амьдрахгүй бол 하나님께서 너는 내 사랑하는 아들이라도 기뻐하는 자식이라고 말씀하셨겠어요? Бурхан чи миний хайртай хүү тааламж чамд оршно гэж хэлэх үү? 아니잖아요, 그죠? Хэлэхгүй шүү дээ, тийм ээ? 맞죠? Тийм биз? 자, 같은 교훈들이 성경에 많이 나오는데요. Яг адилхан сургамжнууд Библиэлд олон гарч 그중에 한 байгаа. 군데 찾아볼게요. Нэг газараас хайж 우리 олъё. 열왕기하 22장. 1-р хаад 22, 열왕기하 22장 2-р хаад 22, 1절, 2절. 1-2-р ишлэл. 443-р удаас 열왕기하 22장 1절, 2절 읽겠습니다. 2-р хаад 22-ийн 1-2-ыг уншийе. Йосия хаан болохдоо 8 настай байсан бөгөөд Иерусалимд 31 жил хаанчлав. Түүний эхийг Бозгатын Адиогийн охин Едедия гэдэг байв. Тэрээр эзний мэлмид зөв зүйтэйг үлдэж, өвөг эцэг Давидынхаа бүх замаар замнан зүүн тийш, баруун тийш хазайсангүй. 8절도 읽어보겠습니다. 8-р ишлэгийг бас уншийе. Тэргүүн тахилч Хелга гүүш Шафанд би эзний өргөнд хуулийн ном оллоо гэв. Хелга тэр номыг Шафанд өгч өнөөх нь уншив. 요시야는 남유다의 16대 왕입니다. Йосия өмнөд Юдагийн 16 дахь хаан. 그런데 2절에 뭐라고 되어 있냐면은 2-р ишлэл дээр юу гэж байна вэ? 이 요시야 왕이 하나님 보시기에 Йосия хаан эзний мэлмид 다윗처럼 정직하게 행했다라고 칭찬을 받았죠. Давидтэй адилхан зөв зүйтэй үйлдсэн гэж магтуулсан байна. 예, 성경의 평가는 하나님의 평가거든요. Тэгэхээр Библийн дүгнэлт бол Бурхны дүгнэлт. 여러분 우리도 Бид бүхэн ч гэсэн 나중에 하나 앞에 서게 되면 дараа нь Бурхны өмнө зогсох юм бол 우리의 신앙생활에 대해서 하나님께서 평가하시는 말을 듣게 될 거예요. бид бүхэн итгэлийн амьдралынхаа дүгнэлтийг Бурхнаар сонсуулах болно. 성경에 보면 하나님 앞에 기념책이 있다고 되어 있거든요. 기념책. Одоо Библиэлд харах юм бол Бурхны өмнө дурсгалын ном байгаа 율법책도 гэсэн. 있고 Хуулийн ном байна, 생명책도 있고 амийн ном байна, 기념책이 있어요. бас дурсгалын ном байгаа. 율법책은 이제 구원받지 않은 사람 심판하시기 위해서 이제 보시는 것이고 Хуулийн ном дээр аврагдаагүй хүмүүсийг шүүх талаар бичигдсэн. 생명책은 구원받은 성도의 이름만 기록되어 있는 책이죠. Амийн ном нь аврагдсан итгэгчийн нэрэл бичигдсэн. 기념책은요.
харин дурсгалын ном. 구원받은 성도의 신앙생활을 기록하신 책이 기념책이에요. Аврагдсан итгэгчийн итгэлийн амьдралын талаар бичсэн ном бол 그러니까 дурсгал. 성경에 하나님께서 요시아의 삶에 대해서 이렇게 기록을 해주신 이유는 Тэгэхээр Библиэлд бурхан Йосагийн амьдралын талаар ингэж бичиж өгсөн 우리에게 무엇을 шалтгаан 교훈하냐면 бидэнд юуг сургамжилж байна гэхээр 하나님이 бурхан 나의 삶을 다 지켜보시고 평가하신다는 것을 알려주는 거예요. миний амьдралыг бүгдийг ажиглан харж байгаа дүгнэн гэдгийг мэдүүлж байна. 자, 그런데 Гэхдээ 자, 요시아가 다윗처럼 하나님 앞에 정직하게 행하니까 Йосиа Давидтай адилхан бурханы өмнө зөв зүйтэйг үйлдсэн чинь 8절에 하나님 뭐라고 어떻게 하셨어요? 8 дээр бурхан яасан байна вэ? 말씀을 보여줍니다. 말씀을 Үгээ 주잖아요. үгээ өгч байна. 그죠? Тийм байгаа. 그동안 숨겨져 있던 말씀을 드러나게 해주십니다. Өнгөрсөн хугацаанд нуугдсан байсан үгийг ил болгож байна. 구원받은 성도가 올바르게 신앙생활 할 때에 Аврагдсан итгэгч зөвөр итгэлээр амьдрах үед 어떤 일이 있냐? ямар зүйл болдог вэ? 들었던 말씀이 Сонссон үг нь 깨달아져요. ухаарагддаг. 아, 이 말씀이 정말 그 뜻이구나. Энэ үг чинь ийм утгатай юм байна шүү дээ. 구원받은 성도가 하나님의 말씀을 순종하며 살아갈 때에 Аврагдсан итгэгч бурхны үгэнд дуулууртай хандаад амьдрах үед 그냥 들어서 알았던 말씀이 зүгээр сонсоод мэддэг байсан үг нь 정말 마음에 깨달아지게 돼 있어요. үнэхээр сэтгэлд нь ухаарагддаг. 확신을 주시는 거예요. Тэгээд бат итгэлийг өгдөг. 그래서 순종하는 성도는 말씀을 더욱더 깨닫게 되고 Тиймээс дуулууртай ханддаг итгэгч улам илүү үгийг ухаардаг. 말씀이 깨달아지는 기쁨과 담대함과 확신 가운데 신앙생활을 하게 돼 있는 거예요. Үгийг ухаарж байгаа баяр хөөр эр зориг бат итгэл дунд итгэлээр амьдардаг. 그러니까 구원받은 성도가 순종하면 할수록 Тиймээс аврагдсан итгэгч дуулууртай хандах тусам 더 말씀이 улам илүү үг 깨달아지겠죠. ухаарагдана. 그죠? Тийм биз? 말씀을 들어도 순종하지 않으면 Үгийг сонсож байгаа хэрнээ дуулууртай хандахгүй бол 들어서 하는 거지 진짜 자기 말씀이 아닌 거예요. сонсоод мэдж байгаа ч гэсэн жинхнээсээ өөрийнх нь үг болоогүй байна. 자, 만약에 우리가 신앙생활 하는데 Хэрвээ бид хүн итгэлээр амьдрахдаа 마음속에 깨달아진 말씀도 없고 말씀이 깨달아지는 기쁨도 없고 сэтгэлд ухаарч байгаа үг жоохгүй, үгийг ухаарч байгаа баяр хөөрч байхгүй. 내가 지금 올바르게 가고 있는지 확신과 담대함이 없다면 Би өөрөө зөв амьдрч ийн үү гэсэн бат итгэл эр зориг байхгүй бол 우리는 자신의 신앙생활을 한번 살펴봐야 돼요. бид хүн өөрсдийн итгэлийн амьдралаа нэг эргэж харах 꼭 хэрэгтэй. 버려야 될 숨은 죄를 갖고 있지 않은지 Магадгүй хаях ёстой нуугдсан гин байна уу? 혹시라도 내가 말씀을 듣긴 하지만 계속해서 불순종하고 있지는 않은지 Магадгүй би үгийг сонсож байгаа юм үргэлжлүүлэн дуулуургүй хандаад байна. 혹시라도 하나님 보시기에 합당치 못한 부분이 있지 않은지를 살펴봐야 돼요. Магадгүй бурхны мэлбэ зохисгүй зүйл байна уу гэдгээ нэг эргэж харах хэрэгтэй. 성도가요 Итгэгч 죄를 품고 있으면 절대 말씀이 안 깨달아집니다. гимиг тээж явах юм бол хизээч үг ухаарагдахгүй. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 말씀을 품고 있잖아요. 아니 저 죄를 갖고 있잖아요. Гимиг өөртөө байлгаад байвал 절대로 말씀 안 깨달아져요. хизээч үг ухаарагдахгүй. 여러분도 그런 경험 있는지 모르겠어요. Та бүхэн ч гэсэн ийм тохиолдол 어떤 байна. 때는 말씀 읽을 때 너무 이 말씀이 위로가 되고 막 깨달아지고 막 힘이 되는데 Заримдаа үг унших юм бол тэр үг ч гэсэн ухаарагдаад надад хүч болдог. 근데 어떤 때는 Тэгэхээр заримдаа 이게 도대체 무슨 말하는 건지 모르겠고 이게 그냥 야, 검은 거는 글씨고 하얀 건 종이 이거밖에 모르겠어. уншсан хэрнээ юу ч ухаарахгүй зүгээр цагаан цаас харна бичиг гээл тийм байдаг. 그때 자신을 돌아봐야 돼. Тэр үед өөрийгөө эргэж харах хэрэгтэй. 왜 하나님이 지금 나에게 말씀을 깨닫지 못하게 닫아버린 거거든요. Яагаад тэгэхээр бурхан надаас үгээ ухаарахгүй байхаар хаачгаж байна. 그때는 자신을 돌아봐야 되는 거예요. Тэр үед өөрийгөө эргэж харах хэрэгтэй. 아, 내가 지금 하나님 앞에 뭐 합당치 않은 뭐가 분명히 있구나. Би гарцаагүй бурханы өмнө зохисгүй зүйл байгаа юм байна. 자, 두 번째, Хоёрт нь 솔로몬이 성전 지을 때 말씀이 내려왔다는 것은 Соломон ариун өргөөг барихад үг бууж ирсэн гэдэг нь 하나님은 우리에게 눈에 보이는 어떤 결과를 원하시는 것이 아니라 бурхан биднээс нүдэнд харагдах үр дүн хүсэж байгаа юм биш. 지속적인 순종을 원하신다는 거예요. Тууштай, дуулууртай байдлыг хүсэж. 자, 우리는 Бид нар 하나님께서 솔로몬에게 하신 말씀이 무엇인지를 잘 주목을 해봐야 돼요. бурхан Соломонд айлцсан үг нь юу вэ гэдгийг сайн анхаарч харах. 하나님께서 솔로몬에게 이렇게 말씀하지 않았어요. бурхан Соломонд ингэж 야, хэлэв. 네가 성전 지으니까 Чи ариун өргөөг барьсан чи 내가 네 왕위와 네 나라를 견고하게 해주겠다라고 약속하지 않았어요. би чиний хаанчлал, чиний улсыг бат бэх болгож өгөө гэж хэлээгүү. 뭐라고 말씀했죠? Юу гэж хэлсэн бэ? 네가 성전 짓는 건 좋다. Чи ариун өргөөг барьж байгаа чи сайн байна. 하지만 그보다 더 중요한 것은 뭐예요? Гэвч үүнээс илүү чухал зүйл юу вэ? 하나님을 경외하고 Бурханаас эмээж 하나님 말씀 순종하는 것을 말씀하셨어요. бурханы үгэнд дуулууртай хандах байх талаар хэлсэн. 그러죠? Тийм биз дээ? 그러죠? Тийм биз дээ? 이해를 못 하고 계신가? Ойлгохдохгүй байна уу? 열왕기상 다시 볼게요. За 9장. нэгдүгээр хаад 9-оос дахиж харъя. 열왕기상 9장. 9 4절. 4-р эшлэл.
4절, 5절 한번 읽어보죠. За 4 5-ыг уншийе. Чиний хувьд хэрв чи миний өмнө эцэг Давид шигэ гэмгүй сэтгэл зөв байдлаар явж миний чам тушаасны дагуу үйлдэн миний зарлаг журам миний шийдвэрүүдийг сахивал би чиний эцэг Давидэд амлан Израилийн сэнтий залрах хүн чамд дутахгүй гэж айлдсан ёсоороо Израилийг захирах сэнтийг чинь би мөнхөд бэхжүүлж өгнө. 거기 4절에다 펜 있으면 좀 표시 좀 해보세요. Үзэг байвал 4-р ишлэлээр тэмдэглээрэй. 순종하면, Дуулууртын анд бол 순종하면 дуулууртын анд бол 너 성전 짓는 거 좋은데 за ариун өргөөг барих нь сайн бай. 근데 네가 하나님 말씀을 나의 말씀을 순종하면 이렇게 해주겠다고 약속했죠. Гэхдээ Бурхны өөрт нь айлцсан үгийн дагуу тушаасны дагуу үйлдвэл ингэж өгөө гэж байна. 근데 이제 6절부터 7절도 읽어볼게요. 6 7 дугаар ишлэгийг бас уншийе. Хэрв чи болон хөвгүүд чинь намайг дагахаас татгалзсан эргэж чиний өмнө тавьсан миний тушаал журмуудыг сахихгүй явж өөр бурхтад үйлчилж мөрөглөө би өгсөн газар нутгаас Израилийг таслан хайж өөрийн нэр алдрын төлөө ариусган тусгаарлсан өргөөг мэлминээсээ зайлуулна. Ийхүү Израиль бүх ард түмний дунд ёгт үг тоглоом тохуу болно. 자, 6절에 뭐라고 되어 있어요? 6 дээр юу гэж байна? 너희가 아주 돌이켜 나를 좇지 아니하면 Чи намайг дагахаас татгалзан эргэж. 응? 불순종하면 그거 표시해 보세요. Энд дуулуургүй хандаж гэж тэмдэглээрэй. 그러면 어떻게 한다고요? Тэгвэл яана гэнэ үү? 네가 지은 전 그것도 던져버릴 거다. Чиний барьсан өргөөгч гэсэн би хайнаа гэж байна. 그죠? Тийм багаз. 그러니까 하나님께서 솔로몬에게 Бурхан Соломон 야 네가 이 성전 지으니까 너 정말 잘한다. чи ариун өргөөг барьсан үнэхээр сайн 네 байна. 나라와 네 왕위를 영원히 경국해 주겠다고 약속하지 않았어요. Чиний ус хаанчлыг би мөнхөд тогтооно гэж амлаагүй. 그죠? Тийм биз дээ? 성전 짓는 거 좋은 일이지만 Ариун өргөөг барих нь сайн ч гэсэн. 그러나 Гэхдээ 네가 하나님 말씀을 순종하면 복을 죽을 것이고 чи бурхны үгэнд дуулууртай хандвал ёроолыг өгнө. 불순종하면 Дуулуургүй 네가 хандвал 지은 이 전이라도 내가 버릴 것이다. чиний барьсан өргөөгч гэсэн би зайлуулж хайнаа. 그러니까 하나님께서 솔로몬에게 더 중요하게 말씀하신 게 뭐예요? Тэгэхээр бурхны Соломонд илүү чухалчлан хэлсэн үг нь юу вэ? 하나님을 경외하고 Бурхнаас эмээж 말씀에 үгэнд 순종하는 생활을 더 중요하게 말씀하신 거죠. дуулууртай ханддаг амьдралыг илүү чухалчилсан. 우리도 마찬가지예요. бид хүн ч гэсэн адилхан. 여러분 교회 나와서 말씀 듣는다고 하나님이 나에게 복 주시겠지. Та бүхэн сүмд ирээд бурхны үгийг сонсох юм бол бурхан надад ёроолоо өгнө шүү дээ. 그렇게 생각하지 마세요. гэж битгий бодоорой. 이것도 해야 되지만 Үүнийг хийх ёстой ч гэсэн 더 중요한 게 뭐예요? илүү чухал зүйл нь юу вэ? 교회당 밖에서 여러분이 하나님을 경외하며 하나님 말씀을 순종하는 삶을 살아가는 거예요. Чуулганы гадна та бүхэн бурхнаас эмээгээд бурхны үгэнд дуулууртай хандан амьдрах. 그렇잖아요. Тийм биз дээ? 근데 솔로몬과 이스라엘 백성들은 시간이 지나면서 Гэтэл Соломон болон Израилийн ард түмэн цаг хугацаа өнгөрөн 점점 하나님을 잊어버리고 баг багаар бурхныг мартаж 자신들이 지은 성전이 있는 한은 안전하다. өөрийнх нь хийсэн барьсан ариун өргөөл аюулгүй. 이 성전이 자신들을 지켜줄 것이라고 착각을 했어요. Энэ барьсан ариун өргөө нь өөрсдийг нь хамгаална гэж эндүрсэн. 예레미야 예레미야 7장을 보겠습니다. 7-оос харъя. 예레미야 7장 Иремья 7 4절부터 4-өөс 10절 10 дугаар ишлэл. 3절부터 10절 읽어봅시다. 3절부터 10절. Иремья 7-гийн 3-аас 10-ыг уншийе. Израилийн бурхан төв дүмдийн эзэн ингэж айлтаж байна. Өөрсдийн зам болон үйлсээ залруул. Тэгээд би та нарыг энэ газарт оршин суулгах болно. Энэ бол эзний сүм гэх хуурамч үгэнд бүү итэг. Хэрв та нар замаа болон үйлсээ үнэхээр залруулбал хэрв та нар хин хүн ба хөршийнх нь хооронд шудраг ёсыг үнэхээр хэрэгжүүлбэл та нар цагаач хүмүүс өнчөд бэлэвснийг дарлахгүй энэ нутагт гимгүй цусыг урсгахгүй өөр бурхад руу буюу сүрэл рүүгээ явахгүй бол та нарын эцэг өвгдөд үрд мөнхөд миний өгсөн нутаг болох энэ газарт би та нарыг суулгана. Үзэх тун та нар ямар ч хэрэггүй хуурамч үгэнд найдаж байна. Та нар хулгай хийж алж завхайран хуурамчаар тангаргалж баал дахил өргөн өөрсдийн мэддэггүй өөр бурхтын араас яваад дараа нь ирж нэрээр минь нэрлэгддэг энэ өргөөнд миний өмнө зогсоод эдгээр бүх жигшүүр зүйлсийг хийхийн тулд бид аврагдсан билээ гэж хэлдэг. 자, 우리 이 말씀이 무슨 뜻인지 잘 생각을 해봐야 됩니다. Энэ үг ямар утгатай байдгийг сайн бодох хэрэгтэй. 예레미야 선지자 때까지 솔로몬이 지은 성전이 있었어요. Еремиягийн амьдарч ирсэн үеийг хүртэл Соломоны барьсан ариун өргөө 자, байсан. 그런데 이스라엘 백성들은 Гэтэл Израильчууд 이렇게 생각한 거죠. ингэж бодсон. 성전이 있는 한
ариун өргөө байгаа цаг 하나님은 자신들을 버리지 않을 것이고 бурхан өөрсдийг нь хаяхгүй, 망하지도 않을 것이다. бас сүрэхгүй. 그러면서 어떻게 했어요? Тэгингээ яасан бэ? 하나님 떠나서 우상 숭배하고 죄 짓고 살았어요. Бурханаас холдон шүтээд гим нүгэл үлдэж байна. 그러면서도 Тэгсэн 성전 хэрнээ 있으니까 괜찮아. ариун өргөө бидэнд байгаа юм чи зүгээр штэ. 여러분 이 모습을 오늘 우리의 모습 우리에게 적용해 보면 어떻게 될까요? Тэгэхээр энэ дүр төрхийг бид хүн өнөө цагт өөрсөн дээрээ тусгаж үзвэл юу болох вэ? 나 예수님 믿고 있으니까 괜찮아. Би Есүст итгэдэг юм чинь зүгээр штэ. 응? 나 교회 나오고 있으니까 괜찮아. Би сүмд явж байгаа юм чи зүгээрээ. 그러면서 Тэгингээ 하나님 무시하고 Бурханыг үл 하나님 томсож, 말씀 불순종하고 죄 짓고 살아가는 거예요. Бурханы үгэнд дуулуургүй андан гим нүгэл үлдээд амьд. 그러면서 교회는 나오는 거죠. Тэгсэн хэрнээ сүм рүү ирж байна. 그러면 하나님 복 주실 거야. Тэгвэл Бурхан өрөөлөө 내가 өгнө. 하는 모든 일에 하나님 복을 주실 거야. Миний хийж байгаа бүхий л ажил үйлсийг Бурхан өрөөнө. 그게 Тэр нь 바로 이 말씀이에요. яг л энэ үг байна. 그게 거짓말이라는 거죠. Энэ худал хоормог гэж байна. 그죠? Тийм биз? 4절에 말씀했잖아요. Дөрөв дээр хэлж байна. 너희는 이것이 여호와의 전이라 여호와의 전이라 여호와의 전이라는 거짓말을 믿지 말라. Энэ бол эзний сүм гэх хуурамч үгэнд бүү итэ. 에이, 교회 나오고 있으면 괜찮아. Сүмд ирж байгаа юм чи зүгээр штэ. 말씀 들었으니까 괜찮아. Үг сонссон юм чи зүгээрээ. 여러분 가족들이 말씀 들었으면 괜찮습니까? Хүмүүсээ та бүхний гэр бүлийнхээ үг сонссон бол зүгээр үү? 아니잖아요. Үгүй үстэй. 제가 여기 와서 그런 말씀 많이 드렸죠. Би энд ирээд маш олонтой тэгж 정말 хэлсэн. 구원받은 사람의 특징이 있다. Үнэхээр аврагдсан хүний онцлог бий. 근데 이제 신방 가면서 뭐 가족들은 구원받았어요? 물어보면 Тэгээ айлчлаар очиод гэр бүлийнх нь аврагдсан уу гэж асуухаар 이런 대답 한다는 거예요. ингэж хариулдаг. 전에 말씀 들었어요. Өмнө нь үг сонсч байсан. 그래서 뭐 어쩌다고요? Тэгээд яа гэж? 말씀 들은 것이 그 사람의 구원을 확증해 주는 거예요? Үг сонссон тэр хүний авралыг баталж байна уу? 지금 구원받은 사람의 증거가 없는데 Одоо аврагдсан хүний нотлогоо байхгүй хахад 그런 착각을 하는 거죠. тэгж эндүрээд байдаг. 구원의 문제도 그렇고 Авралын асуудал дээр ч тэр, 신앙생활의 문제도 마찬가지예요. итгэлийн амьдралын асуудал дээр ч тэр байдаг. 나도 전에 열심히 했어요. Би өмнө нь хичээнгүйлэн амьдрсан. 그래서 뭐 어쩌라고요? Тэгээ яа гэж? 그것이 자신의 신앙을 지금의 신앙을 지켜주는 겁니까? Тэр нь одоогийн өөрийн итгэлийн хамгаалж өгөх үү? 아니잖아요. Үгүй үстэй. 사람은요, Хүн 여러분 이거 아셔야 됩니다. та бүхэн үнийг мэдэх хэрэгтэй. 다른 사람의 거짓말에 속을 수도 있지만 Бусад хүний ходол үгэнд хууртаж болно. 자기 생각에 속을 수도 있다는 거 알아야 돼요. Мөн өөрийн бодолтойч хууртаж болно гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 괜찮을 거야. Зүгээрээ. 라는 자기 생각에 사람이 속는 것이 가장 무서운 거예요. Гэсэн өөрийн бодолтой хүн хууртах нь хамгийн аимшигтай. 이스라엘 백성들은 하나님을 경외하고 Израилийн ард түмэн Бурханаас имэж 하나님의 말씀을 순종하는 생활을 한 것이 아니라 Бурханы үгэнд дуулууртай хандаад амьдарсан юм биш. 자신들이 만든 성전이 있는 한은 Өөрсдийнх нь барьсан ариун өргөө байгаа цаг 이 성전이 자신들을 지켜줄 것이라고 착각을 한 거예요. энэ ариун өргөө өөрсдийг нь хамгаална гэж эндүрсэн. 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들이 끝까지 돌이키지 않자 Гэхдээ Бурхан Израилийн ард түмэн эцэг хүртэл эргэхгүй баймагц 바벨론을 들어서 남유다를 심판하시고 Вавилоныг босгоод өмнөд Юдаг шүүгээд 그들이 지었던 성전도 파괴시켜 버렸어요. тэдний барьсан ариун өргөгч нураасан. 우리 사무엘상 1-р Самуэль 4장을 보겠습니다. 4-өөс харъя. 사무엘상 4장 1-р Самуэль 4 1절부터 1-ээс 3절입니다. 3 хүртэл байна. 303 дугаар удаас 사무엘상 4장 1-р Самуэль 4 1절부터 1-ээс 3절 읽겠습니다. 3-ыг уншийе. Ийхүү Самуэлийн үг Израиль даяар тархав. Израиль филистичүүдтэй тулалдгаар гарч Эбенезрийн дэргэд хуарагнан харин филистичүүд Апегт хуарагнан буу. Филистичүүд Израильтэй тулалдгаар жагсаж ирсэн бөгөөд тулаан газар авахд Израиль филистичүүдэд цохигдон филистичүүд хээр талд тэдний цэргээс 4,000 орчим хүнийг алав. Ард олныг хуаранд буцаж ирэхэд Израилийн ахмадууд эзэн яагаад өнөөдөр биднийг филистичүүдэд цохиулсан бэ? Шилогоос эзний гэрээний авдрыг өөрсдөдөө авчиръя. Тэгвэл тэр бидний дунд ирж биднийг дайснуудын гараас аврах юм гэж хэлжээ. 이 말씀 시간에는 다른 거 하지 말고 말씀에 좀 집중하시면 좋겠어요. Үгийн цагаар өөр зүйл хийхгүй үгээ анхаарч сонсоорой. 자, 엘리 제사장이 이스라엘 사서로 있을 때에 Эли дахиж Израилийн шүүгч байх үе. 이스라엘과 블레셋이 전쟁을 하게 됐어요. Израиль Филисттэй дайтдаг. 그런데 Гэтэл 이스라엘 백성들이 전쟁에서 패하고 많은 군사가 죽임을 당했어요. Израильчууд дайнд ялагдаад олон цэргүүд нь өгсөн. 4,000명 가량이 죽임을 당했다고 돼 있죠. Энд дээр 4,000 орчим хүн алагдсан гэж 자, байна. 그런데 Гэхдээ 이스라엘 백성들이 어떻게 했어요? Израилийн ард түмэн энэ үед яасан бэ? 우리가 왜 졌지? Бид яагаад ялагдчихв?
자신들을 돌아본 게 아니고요. өөрийгөө эргэж харсан юм биш. 야, 하나님의 언약궤 갖고 와서 전쟁 나가면 이길 거야. Бурхны гэрээний авдрыг авчираад дайнд гарах юм бол ялнаа 그렇게 한 거죠, 그죠? гэсэн байгаа ёстой. 맞죠? Тийм биз? 자신들이 왜 당연히 이겨야 될 전쟁에서 자신들이 졌거든요. Зайлшгүй ялах ёстой дайндаа өөрсдөө ялагдсан. 그럼 어떻게 됩니까? Тэгвэл яах ёстой вэ? 왜 하나님께서 우리를 전쟁에서 패하게 하셨을까? Яагаад бурхан биднийг дайнд ялагдуулсан бэ? 자신의 생활을 돌아봐야 되는데 Өөрсдийн амьдралаа эргэж харах хэрэгтэй. 그렇게 안 했어요. Гэтэл тэгээгүй. 그냥 Зүгээр 하나님의 언약궤 갖고 와서 전쟁 나가면 이길 거야. бурхны гэрээний авдрыг авчирч байгаа дайнд гарах юм бол ялнаа. 그래서 두 번째 전쟁 나갔습니다. Тэгээд хоёр дахь дайндаа ордог. 그런데 결과는 어떻게 됐을까요? Гэтэл үр дүнд нь юу болсон бэ? 두 번째 전쟁은 더 크게 패하고 Хоёр дахь дайндаа улам илүү хүнд ял. 많은 군사들이 죽임을 당했고 Тэгээ олон цэргүүд нь өгдөг. 하나님의 언약궤까지 블레셋 사람에게 빼앗겼어요. Бурхны гэрээний авдрыг хүртэл филистчүүдэд булаалгадаг. 여러분, 이건 뭘 교훈하는 걸까요? Хүмүүс энэ юуг сургамжилж байна вэ? 만약 이스라엘 백성들이 하나님을 경외하고 있었다면 Хэрвээ Израилийн ард түмэн Бурханаас эмээж байсан бол 그들은 블레셋과의 전쟁에서 첫 번째 전쟁에서 패했을 때에 тэд нар Филистийн эхний дайндаа ялагдах үед 어떻게 하는 것이 마땅한 걸까요? яах нь зохистой хэрэг вэ? 자신의 삶을 돌아봐야 되겠죠. Өөрсдийн амьдралаа эргэж харах ёстой байсан. 그죠? Тийм биз? 왜 하나님께서 우리로 하여금 블레셋과의 전쟁에서 피하게 하셨느냐? Яагаад бурхан бид нарыг Филистийн дайнд ялагдалт хүргэсэн бэ? 깊이 생각하고 자신들의 숨은 죄를 철저하게 회개하고 돌이켜야 되는데 Хүн гүнзгий тунгаан бодоод өөрсдийн нуугдсан гэм нүглэж гэсэн ил болгоод эргэх ёстой байсан. 그런데 이스라엘 백성들은 단지 하나님의 언약궤를 이용해서 전쟁에서 승리할 생각만 한 거예요. Гэтэл Израилийн ард түмэн зөвхөн бурхны гэрээний авдрыг ашиглаад дайнд ялъя гэж бодсон. 이 세상에 두 종류의 사람이 있어요. Энэ ертөнцийн хоёр төрлийн хүн бий. 하나님을 경외하는 사람이 있고 Бурханаас эмээж байгаа хүн байна. 하나님을 이용하는 사람이 있어요. Бурхныг бас ашигладаг хүн байна. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 이 세상에는요 Энэ 두 ертөнцийн 종류의 사람이 있다. хоёр төрлийн хүн бий. 하나님의 이름을 경외하는 사람이 있고 Бурхны нэрээс эмээж байгаа хүн байна. 하나님의 이름을 이용하는 사람이 있어요. Бурхны нэрийг ашигладаг хүн байна. 유대인 이스라엘 민족은 하나님을 경외한 게 아니고 하나님 이용하리라는 거죠. Израилийн ард түмэн Бурханаас эмээсэн биш, Бурхны нэрийг ашигласан байна. 자, 우리는 하나님께서 홍수 심판 때에 Бид хүн Бурхан үерийн шүүлтийн үед 노아를 통해서 방주를 만들게 하시고 Ноогоор дамжуулан хөөх жонгоцыг бариулсан. 노아의 가족들을 홍수 심판에서 구원하신 사건을 우리가 알고 있어요. Ноогийн гэр бүлийг үерийн шүүлтээс аварчихсан үйл явдлыг бид 그런데 мэдж 생각해 байгаа. 봅시다. Гэтэ бодож үзье. 만약 노아가 방주를 만들었다 할지라도 Хэрвээ Ноо энэ хөөх жонгоцыг барьсан ч гэсэн 그가 하나님을 경외하는 생활을 하지 않았다면 тэрээр Бурханаас эмээж амьдраагүй бол 홍수 심판에서 살아남을 수 있었을까요? үерийн шүүлтээс амьд үлдэж чадах уу? 방주가 있는 한 안전했을까요, 그냥? Энэ хөөх жонгоц баригдсан юм чинь гээд аюулгүй байсан. 아니잖아요. Үгүй. 여러분, 우리는 지금 하나님 앞에 어떻게 신앙생활을 하고 있는지를 한번 돌아봐야 돼요. Хүмүүсээ бид хүн одоо өөрсдөө Бурхны өмнө яаж итгэлээр амьдрч байгаа гэдгийг эргэж харах хэрэгтэй. 참으로 하나님을 경외하는 마음이 없이 Жинхнээсээ Бурханаас эмээсэн сэтгэл байхгүй. 죄를 철저하게 버리는 모습도 없이 Гэм нүглээ бүрэн хайсан дүр төрөгч байхгүй. 하나님을 올바르게 섬기고자 하는 마음도 없이 Бурхан зүгээр үйлчлэе гэсэн сэтгэлч байхгүй. 그냥 예수님의 이름으로 기도하고 Зүгээр нэг Есүсийн нэрээр залбир. 예수님의 이름으로 기도했으니까 하나님께서 내 기도 들어주시겠지. Есүсийн нэрээр залбирсан юм чи Бурхан миний залбирлыг сонсноо. 혹시 그렇게 신앙생활하고 있지는 않은지. Магадгүй ийм байдалтай итгэлээр амьдрч байгаа юм биш үү? 오늘날 성도들이 Өнөө цагт итгэгч нар 주일과 수요일 교회당에 모여가지고요 эзний өдөр 5 гараг чуулган дээрээ цуглаад 하나님 말씀도 배우고 Бурхны үнээс сурч 찬양하고 기도하고 магтан дуулж залбирч 그렇게 하더라도 있잖아요. тэгж байгаа ч гэсэн 우리가 정말 마음에 하나님을 경외하는 마음이 없다면 үнэхээр бид хүн сэтгэлээсээ Бурханаас эмээсэн сэтгэл байхгүй бол 주님의 말씀을 순종하는 삶을 살지 않는다면 эзний үгэнд дуулууртай хандаад амьдрахгүй бол 그것은 하나님 보시기에 외식인 거예요. тэр нь Бурхны өмнө хоёр нөр. 그 사람은 하나님을 놀리는 사람이죠. Тэр хүн Бурханаар тохуурхаж байгаа байна. 그죠? Тийм биз? 그런 생활에는 하나님의 도우심과 은혜가 임하지 않아요. Тийм амьдралд Бурхны тусламж нэгүсэл буухгүй. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 하나님은 우리가 뭐 한번 크게 했다고 뭔가 잘했다고 거기다 복 주시는 게 아니에요. Бурхан бид бүхнийг ямар нэгэн зүйлийг сайн хийчлээ, мундаг хийчлээ гэд тэнд нь өрөөл өгдөг юм биш. 하나님께서 정말 우리에게 원하시는 건 뭐라고요? Бурхны жинхнээсээ биднээс хүсэж байгаа зүйл юу гэнэ? 하나님을 경외하는 삶을 살아가는 거. Бурханаас эмээж амьдрах. 그 삶에 하나님이 축복을 주시는 거예요. Энэ амьдралд нь Бурхан өрөөл өгнө. 출애굽기 4장 Гэтэл 4 4장
출애굽기 4장 3절 4절. Гэтэл 4-ийн 3-4. 64-р удас. 자, 읽어봅시다. За 3-4-ыг уншъя. Тэр түүнийг газар хай гэж айлдав. Тэр таяга газар хаяхад таяг нь могой болсон. Мосе түүнээс зүгтв. Харин эзэн Мосед гараа сунган түүнийг сүүлнээс нь барь гэлээ. Тэрээр гараа сунган барихад могой гарт нь таяг болов. 자, 모세가 자기가 갖고 있던 지팡이를 땅에 던지니까 뱀이 됐죠. Мосе өөрт нь байсан таяга газар чицсэн чинь могой болсон тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 그런데 하나님께서 모세에게 또 말씀했어요. Гэтэ бурхан Мосе дахиад хэлсэн. 그 뱀의 꼬리를 잡으라. Энэ могойны сүүлнээс барь. 여러분, 뱀 잡을 때 어디 잡아야 돼요? Хүмүүс та бүхэн могой барьна гэвэл хаанаас нь барих вэ? 꼬리 잡아야 돼요? Сүүлнээс нь барих уу? 꼬리 잡으면 물려요, 그죠? Сүүлнээс нь барьчвал хатгуулна шүү дээ. 머리 잡아야 돼요. Хаанаас нь барих хэрэгтэй вэ? 머리 잡아야 돼요. 머리. Толгооноос нь. 근데 지금 하나님께서 모세에게 뭐라 그랬어요? Гэтэл одоо бурхан Мосед юу гэж хэлж байна? 뱀의 꼬리를 잡으라. Могойны сүүлнээс барь. 이 우리가 알고 있는 상식하고 전혀 안 맞는 말씀 한 거잖아요, 지금. Бидний мэдж байгаа ойлголтоос тэс өөр зүйлийг ярьж штэ тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 근데 모세가 순종했어요. Гэтэл Мосе үүнд дуулууртай хандсан. 그때 놀라운 이적을 경험하게 Тэр 되잖아요. үед гайхалтай гайхамшигыг мэдэрдэг. 그죠? Тийм биз? 그럼 누가 하나님 말씀을 순종할까요? Тэгвэл хэн бурхны үгэнд дуулууртай хандах вэ? 하나님을 경외하는 성도가요. Бурхнаас эмээж байгаа итгэгч. 말씀을 들어 순종하지 않는 이유는 경외하지 않기 때문에 그래요. Үгийг сонсож байгаа хэрнээ дуулууртай хандаж чадахгүй байгаа нь бурхнаас эмээх. 누가복음 Луг 5장도 봅시다. 5-аас харъя. 4절부터 6절입니다. 4-өөс 6. 1160 дахь удас 5장 5-ын 4절부터 6절 4-өөс 6 읽어봅시다. уншия. Тэрээр айлтаж дуусаад Симонд усны гүн рүү нь оч загалслахын тулд тороо доожлуул гэхэд Симон эзэнтэн минь бид шүнжэнгөө зүдрэн загалслаад юу ч бариагүй. Гэхдээ хэлснээр тань тороо доожлуулъя гэв. Ийм үйлдэл маш олон загас орсноор тор нь урагдаж эхлэв. 베드로는 갈릴리 호수의 어부였어요. Петр Галил нуурын загасчин байсан. 오랜 동안 어부 일을 했어요. Удаан хугацаанд загасчны ажиллаа хийсэн. 그래서 Тиймээс 갈릴리의 상황, 호수의 상황을 누구보다 잘 알고 있어요. Галил нуурын нөхцөл байдлыг хэн хүнээс илүү сайн мэдэж байгаа. 베드로가 전날 하루 종일 밤새도록 금을 던졌는데 한 마리도 못 잡았어. Петр өмнөх өдөр нь шүнжэнгөө загаслаад нэг ч загасч байраагүй. 아 근데요. Гэтэл 그래서 금을 막 씻고 있는데 이제 그게? 오늘은 안 되겠다. 금을 씻고 өнөөдөр 있는데 боломжгүй болохгүй байна гэж тороо угааж байсан. 갑자기 예수님 오셔가지고요. Гэтэл гэнэт Есүс ирээд 베드로에게 말씀하시는 거예요. Петрт хэлж байна. 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. Усны гүн рүү очиод тороо буулгаад загас барь. 근데요. Гэхдээ 깊은 데는 물고기가 없어요. усны гүнд загас байдаггүй. 베드로는 그거 알고 있거든요. Петр үнийг ч гэсэн мэдж байгаа. 근데 예수님께서 지금 뭐라고 말씀했냐면은 Гэтэл Есүс одоо юу гэж хэлж байна гэхээр 깊은 데로 가서 усны гүн рүү очиод 그물을 내려 고기를 тороо 잡으라. буулгаад загас барь. 베드로의 상식과 너무 안 맞는 말씀하신 거죠. Энэ Петрийн ойлголтод дэндүү таарахгүйгийг хэлж байна. 근데 베드로 어떻게 했어요? Гэтэ Петр яасан бэ? 순종했어요. Дуулууртай хандсан. 순종하니까 Дуулууртай хандсан чинь 지금까지 한 번도 그렇게 많이 잡아보지 못한 물고기를 한 번에 잡은 거예요. өдий хүртэл нэг ч удаа тэгэж их загас барьж үзээгүй их хэмжээний загсаа барьсан. 그런데 주님께서 베드로에게 하신 말씀은 그것이 끝이 아니죠? Харин эзний Петрт хэлсэн үг нь үгээр дуусаагүй. 순종한 베드로에게 주님이 또 말씀을 주셨어요. Дуулууртай хандсан Петрт эзэн дахиад үгөө өгсөн. 하나님은 순종하는 성도에게 말씀 주신다 그랬잖아요. Бурхан дуулууртай хандж байгаа итгэгчид үгийг өгдөг гэсэн шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 10절 11절 읽겠습니다. 10-11-р ишлэгийг уншъя. Мөн Симоны хамтрагчид болох Зебедийн хөвгүүд Яаков, Йохан хоёрч гайхаж хоцров. Тэгтэл Есүс Симонд "Бүү үүнээс хойш чи хүмүүсийг загалчлах болно" гэв. Тэгээд тэд завиа эрэг татан гаргаад бүхний орхин түүнийг даглаа. 베드로가 첫 번째 주님의 말씀을 순종했을 때에 Петр эхлээд эзний үгэнд дуулууртай хандах үед 이제 두 번째 말씀을 주신 거죠. эзэн хоёр дахь үгээ 이제 өгч. 후로는 내가 사람을 취하리라. Үүнээс хойш чи хүмүүсийг загалчлах болно. 만약에 베드로가 첫 번째 말씀에 순종하지 않았다면 Хэрвээ Петр эхний үгэнд дуулууртай хандаагүй бол 두 번째 말씀을 주지 않았겠죠. хоёр дахь үгээ өгөхгүй байх гэсэн. 맞죠? Тийм биз? 하나님은 누구에게 말씀을 주신다고요? Бурхан хинд үгээ өгдөг гинөө? 순종하는 성도에게. Дуулууртай хандж байгаа итгэгчид. 또 말씀을 주시고 또 깨닫게 하시고 또 도와주시고 또 말씀을 주시고 또 깨닫게 하시고 또 도와주시는 거예요. Үгээ дахиж өгөөд ухааруулаад дахин үгээ өгөөд ухааруулаад дахин үгээ өгөөд ухааруулдаг. 이제 첫 번째 말씀에 순종 안 하면 Гэтэ эхний үгэнд дуулууртай 두 хандахгүй 번째 말씀은 хоёр дахь үг 없어요. өгөхдөггүй. 이해되시죠? Ойлгож байна уу?
만약 хэрвээ 주님께서 나에게 말씀을 주지 않고 있다면 эзэн надад үгээ өгөхгүй байгаа бол 내가 먼저 받은 말씀에 불순종하고 있지 않은지 자신을 돌아봐야 되겠죠. би төрүүлж авсан үгэндээ дуулуургүй хандаад амьдрч гин үү гэдгээ эргэж харах хэрэгтэй. 내가 주님의 책망을 들으면서도 고집 피우고 돌이키지 않고 있다면 Би эзний зэмлэлийг сонсож байгаа хэрнээ зөрүүтлээд эргэхгүй байгаа бол 하나님은 더 이상 그런 성도에게 말씀을 깨닫게 주지 않을 거예요. бурхан дахин тийм итгэгчид үгийг ухааруулахгүй. 자, 앞에 화면 좀 보여주세요. Дэлгц харуулаарай. 중국 선교의 아버지라고 불리는 허드슨 테일러라는 선교사가 Хиттийн сайн мэдээний эцэг гэж нэрлэгддэг 하드슨 테йлер сайн мэдээ. 이런 말을 했어요. ийм үгийг хэлсэн. 하나님은 бурхан 순종하는 자에게 성령을 주신다. дуулууртай нэгэнд ариун сүнсийг өгдөг. 성령이 역사해 주셔야지 말씀이 깨달아지거든요. Ариун сүнс ажиллаж байж үг ухаарагдана. 성령이 우리 안에 역사해 줘야지만 우리가 변화되는 거예요. Ариун сүнс бидний дотор ажиллаж байж л бид өөрчлөгдөнө. 이제 순종하는 자에게 성령을 주신다는 Тэгээ 거죠. дуулууртай хандж байгаа нэгэнд ариун сүнсийг өгдөг 두 гэж. 번째, Хоёр тань. 솔로몬은 성전 출입구 양쪽에 두 기둥을 세웠죠. Содомон ариун өргөөний орох үүдэнд хоёр талд нь хоёр баг нь босоо. 열왕기상 Нэгдүгээр хаад 7장을 보겠습니다. 7 дугаар бүлгээс харъя. 21절. 21-р ишлэл 열왕기상 7장 21절 383 дугаар хуудас 1-р хаад 7-гийн 21 읽어봅시다. уншия. Тэрээр хос багныг сүмийн үүдний танхимд босгов. Баруун талд босгосон багныг Яахан гэж нэрлэн зүүн талын багныг Бооз гэж нэрлжээ. 솔로몬이 지은 성전은 아주 크고 아름다웠어요. Соломоны барьсан ариун өргөн маш том үзэсгэлэнтэй 근데 이 байсан. 성전 출입구 양쪽에다가 두 큰 기둥을 세웠어요. Тэгээ ариун өргөөний үүдэнд хоёр талд нь хоёр баг нь босгосон. 여러분이 봤을 때 오른쪽에 이 기둥을 야긴이라고 하고 Тэгэхээр та бүхний харж байгаад энэ баруун талын багныг нь Яахан гэж байна. 왼쪽의 기둥을 보아스라고 해요. Зүүн талын багныг нь Бооз гэж байна. 야긴이란 뜻은 하나님이 세우신다는 뜻이고 Яахан гэдэг нь бурхан босгоно гэсэн үг. 보아스는 하나님께 능력이 있다 그런 뜻이에요. Бооз гэдэг нь бурханд хүч чадал бий гэсэн 자, үг. 그럼 생각해 봅시다. бодож үзье. 솔로몬이 성전을 짓고 성전 출입구에다가 야긴과 보아스라는 두 기둥을 세운 이유는 뭘까요? Соломон ариун өргөөг бариад ариун өргөөний үүдэнд хоёр талд нь Яахан Бооз гэсэн хоёр баг нь босгосон шалтгаан нь юу вэ? 성전 누가 지었죠? Энэ ариун өргөөг хэн барьсан бэ? 솔로몬이 지었잖아요. Соломон барьсан. 그런데 Гэхдээ 기둥에다가 뭐라고 해놨다고요? энэ багандаа юу гэж тавьсан 야긴과 гэсэн 보아스 бэ? 세워놨어요. Яахан Бооз гэдэг нэр өгсөн. 무슨 뜻이라 그랬죠? Юу гэсэн утгатай вэ? 하나님이 세우신다. бурхан босгосон. 하나님께 능력이 있다. бурханд хүч чадал бий. 성막과 성전은 오늘날 교회를 뜻하는 거예요. Тэгэхээр ариун майхан ариун өргөнд өнөө цаг чуулганыг хэлж байгаа. 그죠? Тийм биз? 그러면은 솔로몬이 성전 짓고 기둥에다가 출입구에다가 야긴과 보아스라는 기둥을 세운 의미는 그걸- 무엇을 교훈할까요? Соломон ариун өргөөг бариад үүдэнд нь Яахан Бооз гэсэн хоёр баг нь босноос нь юуг сургамжилж 우리 байна? 교회는 누가 세우시는 거예요? манай чуулганыг хэн босгодог вэ? 하나님이 세우시는 거예요. бурхан босгоо. 하나님께 세우시는 능력이 있어요. Бурхны босгон байгуулж байгаа хүч чадал бий. 사람이 구원받는 것도 마찬가지죠. Хүн аврагдахад ч гэсэн адилхан. 우리가 복음을 전하지만 бид нар сайн мэдээг тарааж 우리가 그 байгаа 사람 бол 영혼을 구원하는 건 아니에요. бид хүн тэр хүний сүнсийг аварч байгаа юм биш. 사람의 영혼을 구원하는 능력은 하나님께 있는 거죠. Хүний сүнсийг аврах хүч чадал бурханд бий. 맞죠? Тийм биз? 구원받은 성도의 신앙을 든든히 세우시는 능력도 하나님께 있는 거예요. Аврагдсан итгэгчийн итгэл бат их босгон байгуулах байгаа хүч чадал ч гэсэн бурханд бий. 여러분의 가정을 든든히 세우시는 능력도 하나님께 있는 거예요. Та бүхний гэр бүлийг бат их босгон байгуулах хүч чадал ч бурханд бий. 이 나라를 든든히 세우시는 능력도 하나님께 있는 거예요. Энэ улс орныг бат их босгон байгуулах хүч чадал ч бурханд бий. 유대 민족이 Юудын ард түмэн 70년 바벨론에서 포로 생활하고 돌아와서 70 жилийн дараа Вавилонд олзлогдоод эргээд ирэхдээ 이제 스룹바벨을 중심으로 성전을 다시 짓고자 했어요. Зерубабелийг төвлөн ариун өргөөг дахин барьсан. 그런데 주변에 많은 이방 민족이 성전 전쟁을 방해했거든요. Гэтэ эргэн тойрны олон хайр үндэснүүд нь ариун өргөөг барихад саад болсон. 그래서요. Тэгээд 16년 동안 멈췄어요. 16 жил тэр барилгын 우리 зогссон. 흡두교회당도 그런 일 있었죠. Манай хов чуулган барьж байгаас ч гэсэн тийм зүйл болсон 건축 шүү дээ. 시작했는데 Барилгаа эхэлсэн. 한 3년 정도 멈춘 적 있죠. Яг 3 жилийн хугацаа зогссон үе байгаа ёстой. 왜 그런 일을 하나님 허락하셨을까? Бурхан яагаад тийм зүйлийг зөвшөөрсөн бэ? 왜 이스라엘 백성들이 돌아와서 성전 지으려고 하는데 Яагаад Израильчууд буцаж ирээд ариун өргөөг барих гэж байгаа? 성전 짓는 거 하나님 뜻 맞잖아요. Ариун өргөө барих нь Бурханд зөв шүү дээ, тийм ээ? 맞죠? Тийм биз? 그런데 왜 하나님은 16년 동안 그 일을 멈추게 하셨을까? Гэтэл яагаад Бурхан 16 жилийн турш тэр ажлыг зогсоосон бэ? 그들은 몰랐어요. Тэр хүмүүс 뭘 мэдээгүй. 몰랐을까요? Юуг мэдээгүй вэ? 성전을 짓는 것이
ариун өргөг барих нь 교회를 세우는 것이 чуулганыг босон байгуулах нь 사람의 지혜와 방법으로 되는 게 아니고 хүний мэрэгүү хан аргаар болдгийм биш. 하나님의 능력으로 된다는 것을 알려주신 거예요. Бурхны хүч чадлаар болдгиймаа гэдгийг мэдүүлж байгаа. 스가랴서 Захария 4장 4 스가랴 4장 6절입니다. Захария 4-ийн 6 1070 дахь удас 4장 6절 읽겠습니다. 4-ийн 6-г уншия. Тэр надад энэ бол Зерубабелд хандсан эзний үг юм. Хүч чадлаар бус, эрх мэдээрч бус. Харин миний сүнсээр гэж төг төмдийн эзэн айлтаж байна. 자, 바벨론의 포로 생활에서 돌아온 유대 민족이 Вавилоны олсны амьдралаас буцаж ирсэн Юдын ард түмэн 성전을 짓는 모습은 뭘 설명하냐면은 ариун өргөг барьж байгаа дүр төрх юуг тайлбарлаж байна гэхээр 한 지역에 복음이 전파되고 нэг аймагт сайн мэдээ тунхаглагдаж 구원받은 성도를 통해서 교회가 세워지는 교회가 이루어지는 그 모습을 설명해 주는 거예요. аврагсан итгэгчээр дамжуулан чуулган бий болж байгаа дүр төрхийг тайлбарлаж байна. 자, 그런데 이 일은 Гэтэ энэ ажил 사람의 지혜와 능력으로 되는 것이 아니다. хүний мэрэгүү хан хүч чадлаар болдго юм биш. 오직 Зөвхөн 나의 신으로 되느니라. миний сүнсээр болно. 성령의 역사로 된다는 거예요. Ариун сүнсний ажлаар болдог. 먼저 구원받은 성도들이 Төрүүлж аврагдсан итгэгч нар 다른 사람에게 또 다른 지역에 복음을 전할 때에 өөр хүнд өөр газарт сайн мэдээ тарах үед 물질을 드리고 시간을 모으고 뜻을 모으잖아요. эд хөрөнгөө өргөж цаг цаваа гаргаж хүслээ нэгтгэдэг штэ. 당연히 해야 되겠지만 ойлгомжтой тэгэх хэрэгтэй. 하지만 성령께서 반드시 도와주셔야지만 복음이 전파되고 Тэгээ зайлшгүй ариун сүнс тусалж ижил сайн мэдээ тараагдана. 그 지역에 교회가 생겨난다는 거예요. Тэгээ тэр газар чуулган босгон байгуулагдана. 아시죠? Ойлгосноо? 그래서 우리가 지금 올해 바양울기 지역에 선교하고 있잖아요. Бүгдээрээ энэ жилээс Баян-Улгийн аймагт сайн мэдээ тарааж байгаа. 물질을 드리고 있습니다. Эд хөрөнгөө өргөж байна. 많은 식구들이 기도하고 또 봉사하고 참여합니다. Олон анхан дүүс залбираад үйлчлээд оролцож байна. 그런 과정 가운데 우리가 정말 기도해야 될 것, 하나님께 기도해야 될 것이 있다면 뭘까요? Тэгээ энэ үйл явц донд жинкнээсээ бурхан залбирах ёстой зүйл байгаагүй тэр нь юу вэ? 하나님께서 역사해 주시기를 기도해야 된다는 거. Бурхан ажиллаа явуулахын төлөө залбирах хэрэгтэй. 우리가 하기로 했으니까 될 거지가 아닙니다. Бид нар хийхээр шийдсэн юм чинь болно гэх биш. 우리가 아무리 하려고 해도 주님이 막으시면 Бид нар хичнээн хийх гэж оролцсон ч эзэн хаачих юм бол 아무것도 못 해요. юу ч хийж чадахгүй. 맞죠? Тийм биз? 여러분의 신앙도 마찬가지예요. Та бүхний итгэлч гэсэн адилхан. 왜 어떤 성도는 구원을 왜 어떤 성도는 구원을 받았는데 교회 안에 뿌리 내리지 못할까? Яагаад зарим итгэгч аврагдсан хэрнээ чуулган дотор үнцээ суулгаж чадахгүй байна вэ? 왜 어떤 성도는 구원받는데 성장하지 못하고 열매 맺지 못할까? Яагаад зарим нь итгэгч нь аврагдсан хэрнээ өсөж чадахгүй, үржимээ сургуулж 이 чадахгүй 모든 байна вэ? 일은 성령님의 도우심이, 성령님의 역사하심이 있어야 되는 거예요. Энэ бүхий л ажилд ариун сүнсний тусламж, ариун сүнсний ажил байх хэрэгтэй. 사도행전 Үйлс 16장을 보겠습니다. 16-аас харъя. 사도행전 16장 Үйлс 16. 6절부터 6-аас 15절. 15. 1252 дугаар удас 16장 6절부터 15절. 16-гийн 6-аас 15. 좀 길지만 같이 읽어보죠. За урчигсан хамт уншия. Азад үг тунхаглахыг ариун сүнс хоригдсон тул тэд Перөг болон Галатийн нутгаар дайран өнгөрч Мосиад ирээд Битун явхаар завдан байтал Есүсийн сүнс зөвшөөрсөнгүй. Тэд Мосиаг өнгөрөөд Троид ирэв. Шөнө нь Паулд нэгэн Македон хүн үзэгдлээр гарч ирээд Македонд ирж бидэнд туслаач гэж гуйсан ажээ. Үзэгдэл үзмэгцээ Бурхан тэдэнд сайн мэдээг тунхал гэж дуудлаа гэж бид дүгнэлээ. Тэр даруй бид Македон явхаар болов. Тэгээд бид Троигоос усан онгоцоор гарч Саматрагт шууд ирээд маргааш нь Неаполд хүрч тэндээсээ Ромын хараад бөгөөд Македоны дүүргийн тэргүүлэх хот болох Филиппойд очив. Бид тэр хотод хэд хоног байлаа. Амралтын өдөр бид хотын гултан хаалганы гадах гол дээр очив. Тэнд залбирлын газар байгаа болов гэж бид бодсон юм. Тэгээд сууцгааж цугласан эмэгтэйчүүдтэй ярилцлаа. Туйтер хотоос ирсэн Нил ягаан бүс давуу худалдаалдаг бурханд мөргөгч Лудия гэгч нэгэн эмэгтэй тэднийг сонсож байлаа. Эзэн тэр эмэгтэйн зүрхийг нээснээр Паулийн ярьж буй зүйлсийг анхааруулжээ. Тэрээр гэрийнхнийхээ хамт баптизм хүртсний дараа та нар намайг эзэнд итгэмжит гэж үзэж байгаа бол манайд очооч гэж ятгсаар биднийг дийлв.
이 사도행전 16장에는 사도 바울의 2차 전도 여행이 기록되어 있는데요. Үгээс 16 дугаар бүлэг дээр Эч Паулын сайн мэдээний 2 дугаар аян бичигдсэн 이 байна. 말씀이 정말 위로가 된 때가 있어요. Тэгэхээр энэ үнэхээр тайлхарал болох үе байдаг. 이제 몽골에 선교사를 원한다는 이제 광고를 듣고 선교사 지원할 때 Монголд сайн мэдээ тараагчийг хүсэж байна гэд Монгол руу сайн мэдээ тараагч болох хүсэлтэй өгөхдөө 전도가 너무 잘 된다는 얘기를 듣고 одоо сайн мэдээ үнэхээр сайн тараагч байна гэдгийг сонссон. 집회하면 수백 명이 와서 말씀 듣고 Семинар хийх юм бол хэдэн зуугаараа ирээл үг сонсдог. 많은 사람이 구원받는다는 말을 듣고 막 들어왔거든요. Олон хүмүүс аврагдаж байна гэдгийг сонсоод орж ирсэн. 그래서 집회할 때 막 큰 강당을 빌렸어요. Тэгээд семинар хийхдээ маш том заал түрээссэн. 집회 한 날 한 Яг тэр семинарын өдөр 사람 오도록 한 사람. нэг хүн ирсэн. 이 엄청난 강당에 한 사람 앉아 있는 거야. Маш том зааланд нэг хүн сууж байна. 밥 한 끼 사주면은 막 집회 참석하고 다 구원받는다고 들어가지고 Нэг хоол аваад дайлах юм бол тэр хоол идсэн хүмүүс бүгдээрээ үг сонсоод аврагддаг гэсэн. 한 그 유치원 교사들 다 식사 초대 아니 식당을 빌려가지고 식사 초대해가지고 막 집회 오라고 했는데 Хоолны заал түрээсэж байгаа цэцэрлэгийн багшийг хоол авч өгөөд семинарт ирээрэй 먹을 гэсэн. 때는 다 자 그랬어요. Идэхдээ бол бүгдээрээ заа гэж дуурсан. 근데 집회하는 날 한 사람밖에 안 오더라고. Тэгээ яг семинарын өдөр нэг хүн 그 ирсэн. 뭐지? Энэ юу болчих вэ? 그런데요 Гэхдээ 여기 보면요 эндээс харвал 사도 바울이 이 빌립보에서 전도할 때 몇 Элч Паул Филиппоос сайн мэдээ тарах үед 명 구원받았죠? хэдэн хүн аврагдсан бэ? 루디아 한 사람 구원받았어. Юдагийн ганц хүн аврагдсан. 얼마나 이 말씀이 얼마나 위로가 됐던지. Энэ үгийг уншаад хичнээн их тайлбарлал болсон гэж. 사도 바울도 그 능력 있는 사도 바울도 복음 전할 때 루디 한 사람 구원 Ийм 받았구나. хүч чадалтай Элч Паул хүртэл сайн мэдээ тарахад Юдагийн ганц хүн аврагдаж байна. 낙심하지 말아야 되겠다. Тиймээс би зөвхөрхөө болъё. 나는 그보다 능력이 없으니까. Би яагаад тэгэхээр Элч Паулаас илүү дутмаг штэ. 그래서 Тиймээс 유럽 교회가 시작이 된 거예요. энд Европ чуулган 자, 앞에 гэсэн. 화면 보여주세요. Уртлын дэлгэц харуулаарай. 자, 여기 보면 사도 바울의 2차 전도 여행이라고 돼 있는데 Эндээс харах юм бол Элч Паулын сайн мэдээний 2 дугаар аян гэж байна. 안디옥에서 출발해가지고요. Антиохоос хөдлөөд 이렇게 갔어요. ингээ яваад 무시아라고 Мусиаг 있죠, ирсэн. 무시아. Мусиа гэж яваад 여기서 방향을 틀어가지고 비두니아 쪽으로 가려고 했거든요. эндээс чиглэлээ өрчөөд Пединия гэдэг газар руу очих гэж байсан. 여기가 이제 소아시아, 지금의 얘는- 터키 지역이죠. Одоо Багаз 지금의 터키. одоогийн Турк байна. 그런데 하나님께서 이쪽으로 가지 못하게 막으시고 Гэтэл бурхан ийшээ явахыг нь хаасан. 유럽 쪽으로 건너가게 하신 거예요. Тэгээд шууд Европыг гатлаад явчихсан. 왜 하나님께서 그렇게 하셨는지 그 이유를 알 수는 없지만 Яагаад бурхан тэгсэн бэ гэдэг шалтгааныг бид бүхэн мэдэхгүй. 중요한 건 뭐다? Гэтэ гол зүйл нь юу вэ? 복음은 Сайн мэдээ 성령의 인도하심 가운데 전파된다는 거예요. ариун сүнсний удирдлага дунд тараагддаг байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 사도 바울이 처음은 이제 무시아에서 아시아 쪽으로 이제 가려고 했는데 Элч Паул анхандаа Мусиагаас Аз руу чиглээ явах гэж байсан. 여기서 복음 전하려고 했는데 하나님이 막으시고 Энэ сайн мэдээ тарахчихсан чинь бурхан хоригсон. 마게도냐로 넘어가게 했단 말이에요. Тэгээд Македон руу явуулчихсан. 그 처음 들어간 것이 빌립보잖아요. 빌립보. Тэгээ анх очисон газар нь Филиппо хот. 그래서 거기서 이제 강가에 앉아 있는 많은 사람들 중에서 사람들에게 이제 복음을 전했는데 Тэгээд тэр голын ирэг дээр сууж исэн олон хүмүүс сайн мэдээ тунхагсан. 거기서 딱 한 명 구원 받았어. Гэтэл тэнд ганцхан хүн аврагдсан. 루디아가. Луудия. 그래서 유럽 교회가 시작이 된 거예요. Тэгээд тэнд Европ чуулган эхэлсэн. 제가 우리 식구들에게 이런 말씀을 드리는 이유는 Би ахын дүүстэй энэ үгийг хэлж байгаа шалтгаан нь 우리가 전도할 때 있잖아요. бид нар сайн мэдээ тарахдаа 반드시 하나님의 성령님의 인도하심을 구해야 된다는 거예요. гарцаагүй ариун сүнсний удирдлагыг гуйх хэрэгтэй. 나는 이 친구를 전도하려고 해. Би найзтай сайн мэдээ 오랜 동안 тарах 기도하고 있어. удаа хугацаанд залбирч байгаа. 그런데 정작 집회 때 이 친구가 안 오고 그 옆에 있는 친구가 와. Гэтэл яг семинарын өдөр тэр найз нь ирээгүй хажуудлын найз нь хүрээд ирлээ. 그럴 수 있잖아요. Тийм тохиолдол гардаг штэ. 그게 성령 인도하심이라는 거 알아야 된다. Энэ ариун сүнсний удирдлага гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 이런 일이 있어요, 한국에 실제로. Солонгост ийм зүйл боддоор болсон. 어떤 친구가 이제 전도하려고 말씀 들어보자고 했는데 그 옆에 있던 친구가 나도 갈게 그러고 그냥 아무 생각 없이 따라와. Нэг найзтай сайн мэдээ тарах гээд ингээл сайн мэдээ тараагаад хэлчихсэн чинь хажууд нь байсан найз нь би ч гэсэн дагаа явъя гэж ямар ч зүйл бодохгүй. 근데 내가 전도할 친구는 말씀 듣다가 중간에 떨어져 나가버리고 Гэтэл миний сайн мэдээ тараасан найз маань үгийг сонсож байгаа дундуур нь яваад өгчихсэн. 아무 생각 없이 따라왔던 그 친구가 끝까지 말씀 듣고 구원받는 일이 있다는 거예요. Юу ч бодохгүй дагаад ирсэн тэр найз нь дуустал нь үгийг сонсоод аврагдах тохиолдол байдаг. 그런 일 있잖아요, 실제로. Тийм зүйл боддоор байдаг шүү дээ, тий? 그죠? Тийм биз? 하나님께서 이렇게 역사해 주신다는 거 알아야 된다. Бурхан ингэж ажилтсан байна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그래서 우리가 복음 전할 때에 Бид хүн сайн мэдээ тарахдаа 또 형제 자매를
붙들어주고 교제할 때에 Мөн ахан дүүсээ зуураад нөхөрлөх үед 성령님의 도우심을 반드시 구해야 된다. ариун сүнсний тусламжийг гарцаагүй гуйх хэрэгтэй. 여러분의 신앙이 이 교회 안에, 우리 교회 안에 뿌리 내리고 Та бүхний итгэл чуулганд өнөө бидний чуулган дотор үнцээ суулгаж 주님 안에 든든히 세워지는 것이 성령님의 역사심이 있어야 된다는 거예요. эзэн дотор бат их босгон байгуулагдана гэдгийг 아리ун сүнсний ажил байх хэрэгтэй. 아시겠죠? ойлгосноо. 특별히 이번 주 이제 화요일부터 대집회가 있는데 Онцгойлон энэ 7 хоногийн 2 дахь их семинар эхлэв. 전도할 때 이런 전도를 꼭 하시기 바래요. Сайн мэдээ тарахдаа заавал ингэж тараагаасаа гэж хүсэж байна. Бурхан минь 정말 제 입술에 하나님 말씀을 주시고 миний аманд бурхан та өөрийн үгээ өгч 또 내가 하나님 말씀을 전할 때에 전도할 때에 그 사람의 마음을 열어 주옵소서. би бурханы үгийг дамжуул сайн мэдээ тараах үед тэр хүний сэтгэлийг нээж өгөөч. 그리고 Тэгээд 하나님을 찾고 진리를 찾는 사람을 만나게 해주세요. бурханыг хайж үннийг ирж байгаа хүнтэй уулзууч өгөөч. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 이런 거예요. Би ингэж хэлж байгаа шалтгаан нь юм байна. 이제 식구들이 전도합니다. Ахан дүү сайн мэдээ 가족들 тараадаг. 먼저 전도하겠죠. Эхлээд гэр бүлтэй сайн мэдээ тараадаг 근데 шүү. 가족들 중에 누구를 먼저 전도할지를 잘 몰라. Гэхдээ гэр бүлтэй хиндэн төрүүл сайн мэдээ тараах үедгээ сайн 그래서 мэддэг. 어떤 성도는요, Тиймээс зарим итгэгч нь 아무 관심도 없는 아버지. ямар ч анхаарал хандуулахгүйгаа аавдаа. 아버지가 구원받으면 다 쉽게 구원받을 것 같으니까. Аав нь аврагчих юм бол бусд нь бүгд амархан аврагдах гээд байгаа юм 아무 шиг. 관심이 없는 아버지를 계속 몇 년째 전도한다고 하고 있어. Тиймээс анхаарал хандуулахгүй аавдаа хэдэн жилийн тур сайн мэдээ тараана гэж оролддог. 그래서 Тэгээд 시간 낭비하고 있는 거예요. цаг хугацаагаа өрн тараа идэг. 그때는 요즘 기도하고 하나님께 지혜를 달라고 해야 되겠죠. Тэр үед залбираад бурхнаас мэрэгүү ухааныг өгөөч гэд гуйх. 가족 중에서 그래도 좀 마음이 좀 부드럽고 뭔가 얘기했을 때 그래도 귀를 좀 기울이는 사람이 있을 수 있는데 Гэр бүл дотор нь арай нэг чих зөөлөнтэй хэлчих юм бол хүлээгээд авчих тийм хүмүүс байгаа шүү дээ. 관심이 없는 강팍한 사람만 붙들고 몇 년째 계속 전도한답시고 시간 낭비하지 말고 Тэгэхээр анхаарал хандуулахгүй хатуу сэтгэлийн үнийг сайн мэдээ тараа нэг хэдэн жилийн турш ингээд цаг заваа алдаад байлгүйгээр 그죠? тийм биз? 하나님의 지혜와 도움을 좀 구하는 기도가 필요한 것 같아요. 그럴 Бурхны 때는 ийм үед бурхны мэрэгүү ухаан тусламжийг гуйж залбирах 두 хэрэгтэй. 번째는 Хоёр тань 교회는 하나님의 성전이잖아요. чуулган бол бурхны өргөө. 그죠? Тийм биз дээ? 하나님은 천지에 충만하신 분입니다. Бурхан тэнгэр газрыг дүүрэн оршдог нэг. 예수님이 이렇게 말씀했잖아요. 예수스 내 아버지는 만유보다 크시다. Эцэг минь түн бодисоос агуу. 그 크신 하나님이 사람이 지은 작은 성전 안에 계시겠어요? Тэр агуу бурхан хүний барьсан жижигхэн ариун өргөөнд байх уу? 아니잖아요. Байхгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 어떤 사람은 이렇게 생각하는 사람이 있어요. Тэгээ зарим хүмүүс ингэж боддог. 하나님이 우상처럼 사람이 지은 이 집 안에 있는 것이라고 생각하는 사람이 있어요. Бурхныг шүтэн адил хүний барьсан энэ өргөөн дотор байдгаа гэж бодоод байдаг. 아니에요. Тийм биш ээ. 여러분 우리가 주일날 왜 모입니까? Хүмүүсээ бид хүн эзний өдөр яагаад цуглдаг вэ? 교회당에 계신 하나님 만나라서 하나님께 예배드리려고 교회당에 모이는 거예요? Чуулганы байранд байгаа бурхантай уулзаад бурханд мөргөл өргөхийн төлөө цуглаж байна уу? 아니잖아요. Үгүй үстэй. 우리가 주일날 모이는 이유는 Бид нар эзний өдөр цуглаж байгаа шалтгаан нь 하나님의 말씀 배우기 위해서 모이는 거예요. бурхны үгийг сурахын төлөө цуглаж байна. 그리고 배운 말씀대로 살아가는 것이 Тэгээ сурсан үгийнхээ дагуу амьдрах нь 하나님이 원하시는 제사예요. бурхныг хүсэж байгаа тахил. 그래서 로마서 12장에 말씀했잖아요. Тиймээс Ром 12 дугаар бүлэг дээр 너희 хэлсэн. 몸을 Та нар өөрсдийн биеийг 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. бурхны тааламжид амьд ариун тахил болгон өргөө. 우리는 주일날 하나님께 예배드리려고 모이는 게 아니에요. Бид хүн эзний өдөр бурханд мөргөл өргөхийн төлөө цуглаж байгаа юм биш. 응? 거룩하게 그냥 교회당 와서는 막 조심하고 막 Тэгээ нэг ариун найрал тэгэл чуулган дотор орж ирэхээр л нэг үг үйлдэлээ хинаас 교회당 밖에서는 자기 마음대로 말하고 행동하고 энэ чуулганы гадна гарах юм бол өөрийн хүснээрээ дураараа яриад үйлдэл. 그거는 하나님을 우상처럼 생각하는 거예요. Энэ нь бурхныг шүтэн адил тооцож байгаа. 하나님은 천지 충만하신 분입니다. Бурхан тэнгэр газрыг дүүрэн оршиж 사람이 байгаа. 지은 이 교회당에 계시는 게 아니에요. Хүний барьсан энэ чуулганы байранд байдаг юм 자 шиг. 그런데 Гэхдээ 그 만유보다 크신 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨죠. тэр бүх юмсоос агуу бурхан хүний биеэр энэ газарт ирсэн. 그분이 바로 예수님이잖아요. Тэр нь Есүс. 그죠? Тийм биз? 예수님은 유대인들 앞에서 이렇게 말씀했어요. Есүс 유대чүүдэд ингэж хэлсэн. 요한복음 Йохан 2장입니다. 2 байна. 19절부터 22절. 19-оос 22 байна. 요한복음 2장 Йохан 2-ын 19절부터 22절. 19-оос 22 읽어봅시다. уншия. Есүс тэдэнд энэ сүмийг нураа би үүний 3 өдрийн дотор босгоно гэсэнд юдэчүүд энэ сүмийг барихад 46 жил шаардагдсан байтал үүнийг та 3 өдрийн дотор босгоно гэж үү гэв. Харин Есүс өөрийн бие болох сүмийн тухай айлдсан аж Есүсийг үхсдээ самилахад тэр үүнийг айлсныг шавнар нь санаж
бичвэр болон Есүсийн айлцсан үгэнд итгэцгээсэн юм. 예수님 당시에 Есүсийн тухай үед 헤롯 왕이 46년 동안 증축했던 성전이 있었어요. Херод хааны 46 жилийн турш сэргээн засварлсан ариун өргөө байсан. 이 이스라엘 백성들이 거기 모여서 하나님께 제사 예배를 드렸거든요. Израильчууд тэнд цуглаад бурхан тахил мөргөл өргөдөг байсан. 그런데 하나님은 Гэхдээ бурхан 그 성전에 계시지도 않았고 тэр ариун өргөөнд байгаагүй. 거기서 드리는 제사와 예배를 받지도 않으셨어요. Тэнд өргөгдсөн тахил мөрглийг ч хүлээж аваагүй. 예수님 말씀했죠. Есүс айлцсан. 사람의 손으로 지은 성전은 무너질 것이고 Хүний гараар бүтээсэн ариун өргөө норж унана. 사람의 손으로 짓지 않은 성전을 3일 만에 다시 일으킬 것이다. Харин хүний гараар бүтээгээдгүй ариун өргөөг би 3 хоногийн дараа дахин босгоно. 예수님 말씀하신 사람의 손으로 짓지 않은 그 성전은 뭘 뜻할까요? Есүсийн айлцсан хүний гараар бариагүй тэр ариун өргөн юу хэлж байгаа вэ? 예수님 자신의 몸을 뜻하는 거예요. Есүс өөрийнхөө биеийг хэлж байна. 예수님이 십자가에 죽으시고 무덤에 장사되셨지만 Есүс загалмай дээр үхэхэд бусанд оршуулгадаад 3일 후에 다시 살아나셨잖아요. 3 дахь хоногтоо дахин амьсан. 예수님께서 이 땅에 계실 때에는 Есүс энэ газарт байх үед 하나님이 예수님 안에 계셔서 하나님의 일을 하신 거예요. Бурхан Есүс дотор байгаад Бурханы ажлыг хийсэн. 그래서 예수님께서 제자들에게 말씀했잖아요. Тиймээс Есүс шавнартаа хэлсэн. 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하는 것이니라. Эцэг минь миний дотор байгаад би түүний ажлыг хийдэг. 내 말은 나의 말이 아니고 너희가 듣는 내 말은 내 말이 아니고 내 아버지의 말이니라. Та нарын сонсож байгаа энэ үг бол миний үг биш, миний эцгийн үг ээ. 그렇게 말씀했잖아요. 그죠? гэж хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. 그래서 예수님이 이 땅에 계실 때에는 예수님의 몸이 성전이었어요. Тиймээс Есүс энэ газарт байх үед Есүсийн бие өөрөө ариун өргөө байсан. 예수님은 하나님 아버지의 뜻을 이루시기 위해서 죽으시고 부활하시고 승천하셨죠. Харин Есүс Бурхан эцгийн хүслийг гүйцэлдүүлэхийн тулд үхээд оршуулгадаад дахин амьсан. Дээш өргөцсөн. 그렇다면 이제 무엇이 성전일까요? Тэгээ одоо юу сүм ариун өргөө болж байна вэ? 무엇이 성전이죠? Юу ариун өргөө вэ? 주님이 승천하신 후에는 Эзэн дээш өргөгцсөний дараа 구원받은 성도들의 무리가 성전인 거예요. аврагдсан хүмүүсийн сүрг нь ариун өргөө болж байна. 고린도전서 1-р Коринт 3장 3 байна. 16절입니다. 16 1209-р удас 3장 16절 3-ын 16 읽어봅시다. 16-г уншия. Та нар өөрсдөө Бурхны сүм бөгөөд Бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? 사도 바울이 고린도 교회 성도들에게 이렇게 말해주고 있죠. Эч бол Коринт чуулганы ахын дүүст хэлж байна. 너희가 하나님의 성전인 것과 Та нар өөрсдөө Бурхны сүм бөгөөд 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐. Бурхны ариун сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм. 이건 아주 중요한 말씀이죠. Энэ үнэхээр чухал үг. 구약 시대에는 성막에 하나님이 거하셨고 Хуучин гэрээний үед ариун майханд Бурхан оршиж байсан. 후에는 솔로몬 성전에 거하셨지만 За түүний дараа Соломоны ариун өргөнд байсан. 예수님께서 이 땅에 계실 때는 예수님 안에 거하셨죠. Тэгээд Есүс энэ газарт ирэх үед Есүс дотор 예수님이 байсан. 승천하신 후에는 Харин Есүс дээш өргөсний 이제 дараа 어디 거하신다? одоо хаана байдаг гинөө? 구원받은 성도들이 무리 가운데 하나님께서 거하신다. Аврагдсан итгэгч хүмүүс дотор Бурхан байдаг. 이 건물이 교회가 아니죠, 그죠? Энэ барилга чуулган биш шүү дээ, тийм ээ? 구원받은 성도들의 무리가 교회예요. Аврагдсан хүмүүсийн сүрг нь 거기 чуулган. 주님이 함께 하신다고 말씀하신 거예요. Түүнд эзэн хамт байна гэж альцсан. 베드로전서 2장입니다. 1-р Петр 2, 베드로전서 2장 1-р Петр 2, 4절, 5절. 4, 5 дахь ишлэл байна. 4절, 5절. 2-ын 4, 5, 1377 дахь удас 또 읽어보겠습니다. уншия. Эзэн рүү ир. Тэр бол хүмүүст гологдсон боловч харин Бурхны өмнө сонгогдсон үнэт амьд чулуу билээ. Иймд амьд чулуу мэт болсон та нарч бас Есүс Христээр дамжуулан Бурхан тааламжид сүнслэг тахлуудыг өргөх ариун тахилж болохын тулд сүнслэг байшин болон баригдаж байна. 4절에 보면 4-өөс харвал 예수님이 가리켜서 보배로운 산돌이라고 말하고 있죠. Есүсийг хэлэхдээ үнэт амьд чулуу гэж байна. 그리고 예수님 믿고 구원받은 성도들도 산돌이 된 거예요. Тэгээ Есүст тэгээд аврагдсан итгэгчнэр ч гэсэн амьд чулуу болсон. 예, 성령님께서는 Тиймээс ариун сүнс 예수님 믿어 산돌이 된 성도들을 통해서 Есүс тэгээд амьд чулуу болсон итгэгчнэрээр дамжуулан 하나님이 거하시는 성전을 지어가고 계신 거예요. Бурхны оршин буй 아риун өргөөг бариад явж байна. 오순절날 성령께서 이 땅에 오셨잖아요. Пентекостын өдөр ариун сүнс энэ газарт ирсэн. 그죠? Тийм биз? 성령이 무슨 일 하십니까? 아리ун сүнс ямар ажлыг 각 хийдэг вэ? 사람에게 복음을 전해서 구원받게 하시고 Хүн бүр сайн мэдээг тунхаглан авралт хүргэдэг. 구원받은 성도를 통해서 교회를 이루고 계신 거예요. Аврагдсан итгэгчдээр дамжуулан чуулганыг бий болгодог. 성막은 1년 동안 지어졌어요. Ариун майхан 1 жилийн дотор баригдсан. 성전은 7년 동안 지어졌습니다. 아리ун өргөө нь 7 жилийн дотор баригдсан. 교회는
харин чуулган 하나님이 2000년 동안 지금 짓고 계신 거예요. бурхан одоо энэ чуулганыг 2000 жилийн турш бариад явсан. 하나님만 아는 이방인의 충만한 수가 다 차면 Бурхныг мэдэх харийнхны тоо гүйцэх хүртэл 교회가 완성되면 тэгхийн бол чуулган бүрэн баригдана. 어떤 일이 있어요? Тэр үед юу болох вэ? 예수님이 재림하시고 구원받은 성도들은 교회는 들림받게 되는 거예요. Есүс дахин ирээд аврагдсан итгэгчнэр чуулган дээш өргөгдөн. 그래서 오순절날 이 세상에 오신 성령님께서 Тиймээс Пентекостийн өдөр энэ газарт ирсэн ариун сүнс 지금도 복음을 통해서 구원받은 성도를 통해서 교회를 이루어 가고 계시다는 거 알아야 됩니다. одоо ч гэсэн сайн мэдээгээр дамжуулан аврагдсан итгэгчнэрээр дамжуулан чуулганыг босгон байгуулж байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 구원받은 성도가 аврагдсан итгэгч 성령님의 역사로 다른 성도와 연합해서 교회 생활하는 것이 ариун сүнсний ажиллаар бусад итгэгчнэртэйгээ нэгдээд чуулганы амьдралаар амьдрах нь 교회를 이루는 거예요. чуулганыг бий болгож байгаа юм. 그래서 구원받은 성도는 Тиймээс аврагдсан итгэгч 교회를 떠나서 신앙생활을 올바르게 할 수 없다는 거 알아야 돼요. чуулганаас солдоод итгэлээрээ зөв амьдрч чадахгүй гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 이해되시죠? ойлгож 자, байна. 그런데 이 세상에는 Гэхдээ энэ ертөнцийн дээр 성령께서 구원받은 성도를 통해서 이루시는 교회도 있지만 ариун сүнс аврагдсан итгэгчнэрээр дамжуулан бий болгохыг хүсэж байгаа чуулган байгаа ч гэсэн 사람의 뜻과 사람의 계획대로 만들어진 거짓된 교회도 있거든요. хүний хүсэл, хүний төлөвлөгөөний дагуу баригдсан хуурамч чуулган байгаа. 창세기 11장에는 Эхлэл 11 дээр 바벨탑 사건이 기록되어 있어요. Бабель цамхын үйл явдал бичигдсэн. 아시죠? Мэднэ үстэй? 홍수 심판 후에 Үерийн шүүлтийн дараа 노아의 후손들이 니무롯이라는 사람을 중심으로 바벨탑을 쌓았어요. Ноагийн үрд нь Nimrod гэдэг хүний голлон Бабель цамхыг барьсан. 잠깐 봅시다. Харцгаая. 창세기 11장 Эхлэл 11 8절부터 10절입니다. 8-аас 10 байна. 10장입니다. 10장 미안합니다. 10장 11-ийн 10 дугаар ишлэл байна. 8절부터 10절 8-аас 10. 읽겠습니다. За 10-ыг уншийе. Тэгээд эзэн тэднийг 8-аас 10-ыг уншийе. Тэгээд эзэн тэднийг тэндээс бүх дэлхийгээр нэг тараасанд тэд хот байгуулгаа 10장 10장 있는 거예요? 10장 창세기 10장 자 8절부터 уучлаарай. 10절 Эхлэл 10-8-аас 10 байна шүү. Уучлаарай. За уншийе. Кушин Нимродыг төрүүлсэн бөгөөд тэр нь газар дэлхий дээр хүчрхэг нэгэн болжээ. Тэрээр эзний өмнө чадалтай анчин байв. Тиймээс эзний өмнө чадалтай анчин Нимрод шиг гэсэн яриа бий. Түүний хаанчлан Шинарын газар дах Бабель, Ирэх, Акад, Калнегаас эхэлжээ. 8절부터 10장 8절부터 10절 읽었어요. 네. 이 니무르시라는 사람이 근데 나오잖아요. Нимрод гэж байгаа хүн гарч байна. 니무르시라는 뜻은 반역하는 자, 강포한 자 그런 뜻이에요. Нимрод гэдэг нь хүчирхийлэгч бас эсэргүүцэгч гэсэн 근데 үг. 9절에 보면 9-оос харах юм бол 그가 여호와 앞에서 특이한 사냥꾼이라고 되어 있잖아요. тэрээр эзний өмнө чадалтай анчин гэж гарч байна. 여호와 앞에서라는 것은 하나님을 대적하는 자 그런 뜻이에요. Тэгэхээр эзний өмнө гэж байгаа нь бурхныг эсэргүүцэж гэсэн 그리고 утгатай. 특이한 사냥꾼이라는 것은 사람의 영혼을 도적질하는 자 그런 뜻이에요. чадалтай анчин гэдэг нь хүний сүнсийг хулгайлагч гэсэн утгатай. 다시 말하면 이 강포했던 이 니무롯 뒤에 사단 마귀가 역사했던 거예요. өөрөөр хэлэх юм бол хүчирхийлэгч Нимродын ард сатан диавол ажилласан байна. 그런데 홍수심판 후에 Гэтэл үерийн 이 шүүлтийн дараа 노예 손들이 니무롯을 중심으로 하나님을 대적하게 높은 탑을 쌓아요. Ноагийн үрд нь Нимродыг голлоод бурхныг эсэргүүцхийн тулд өндөр цамхаг 어떻게 босгосон. 쌓느냐? Үүнийг яаж босгосон 2절부터 бэ? 11장 11-ийн 2절부터 4절 2-оос 4 байна. 읽어봅시다. Уншийе. Тэд дорн зүг рүү нүүж Шинарын хөндий тал газрыг олоод тэндээ нутагшин суурьжээ. Тэд зааг хөдөлцгөөе. Тоосоо цохиж түүнийгэ гүйцэд болтлон шатаацгаая гэж өөр хоорондоо хэлэлцээж чулууны оронд тоосоо шаврын оронд барагшин хэрэглэв. Тэгээд тэд зааг хөдөлцгөөе. Бүгдээрээ хот болон тэнгэр тулан мориотой өндөр цамхаг барьж байгуулан нэрээ алдаршуулцгаая. Эс тэгвээс бид бүх дэлхий дээр тарж бутрах болно гэж хэлэлцжээ. 대 꼭대기를 하늘에 닿게 한다는 것은 하나님을 대적한다는 뜻이에요. Тэнгэр тулан мориотой өндөр барина гэдэг чинь бурхныг эсэргүүцнэ гэсэн үг. 이사야서 14장에 보면 Исая 14-р бүлгээс хараад 사단 마귀에 대한 얘기가 나오는데 сатан диаволын талаар гарч байгаа. 이 사단 마귀가 하나님의 보좌 위에다가 자기 보좌를 높이려고 했죠. Энэ сатан диавол бурхны сентийн хажууд өөрийн сентийгөө байлгах гэж оролцсон. 그러다 쫓겨난 것이 이제 사단 마귀가 된 거잖아요. Тэгээд хөөгцөн нь сатан диавол. 그런데 이 쫓겨난 사단 마귀가 Энэ хөөгцөн сатан диавол 이 니무롯 속에 역사해 가지고요. Нимродын дотор ажиллаад 또다시 노아의 후손들을 유혹하고 하나님을 대적하게 한 거예요. дахин Ноагийн үр өдмийг уруу татан бурхны эсрэг тэрсэлж байна. 자, 그런데 3절에 보면 Тэгээд энэ 3-аас харвал 이 노아의 후손들이 그 바벨탑을 쌓을 때에 Ноагийн үр өдм Бабель цамхыг босгохдоо 벽돌로 돌을 대신하여 탑을 쌓았다고 돼 있죠. чулууны оронд тоосхоор
энэ замхыг босгосон гэж. 그죠? Тийм байгаа. 우리 보통 건물 지을 때 벽돌로 이제 짓잖아요. Бид хүн ихэвчлэн барилга барихдаа тоосгоор барьдаг шүү. 그죠? 벽돌은 모양과 크기가 똑같아서 쌓기도 쉬웠을 거예요. Тэгэхээр энэ тоосгох ч гэсэн хэлбэр хэмжээ нь адилхан байсан учраас барихад ч гэсэн амархан байсан. 근데 벽돌은 산돌이 아니고 죽은 돌이거든요. Тэгээ энэ тоосгох нь амьд чулуу биш, үхмэл чулуу. 사람의 뜻과 사람의 계획대로 만들어진 바벨탑은 Хүний хүсэл, хүний төлөвлөгөөний дагуу баригдсан Бабел замхаг 하나님이 계신 것이 아니고 사단 마귀가 역사하는 곳이었어요. Бурхны байгаа газар биш, сатан диаволын ажилтдаг газар байсан. 그와 같이 오늘날 Үүнтэй адилхан өнөө цаг 교회라는 것이 많이 있죠. 교회가. чуулган гэсэн зүйлс олон байна. 그런데 Гэхдээ 두 종류의 교회가 있다. хоёр төрлийн чуулган бай. 예수님이 친히 반석이 되시고 구원받은 산돌이 된 성도들을 통해서 이루어지는 교회가 있고 Есүс өөрөө хадна болоод аврагдсан итгэснээр дамжуулан баригдж байгаа жинхэнэ чуулган байна. 사람의 뜻과 사람의 교훈을 따라서 만들어지는 교회가 있다. Харин хүний хүсэл, хүний сургаалын дагуу баригдж байгаа хуурам чуулган байна. 근데 거짓된 교회는 하나님을 찬양하고 하나님 예배하는 게 아니에요. Тэ хуурам чуулган Бурхныг магтаад Бурханд мөргөл өргөд юм биш. 거짓된 교회는 사단 마귀 역사하고 사람이 높아지고 사람이 예배를 받는 거예요. Хуурамч чуулганд сатан диавол ажиллаад хүнийг өргөмжлөөд хүн тэр мөргөлийг авдаг. 바벨탑은 결국 무너졌잖아요. Бабел замхаг эцэстээ нуурсан. 그와 같이 주님 다시 오실 때에 Үүнтэй адилхан эзэн дахин ирэх үед 사람의 뜻과 계획으로 세워진 교회는 결국 다 심판받고 무너질 거예요. хүний хүсэл төлөвлөгөөгөөр баригдсан чуулган гарцаагүй шүүгдэж нуурж унана. 성령께서 Ариун сүнс 구원받은 성도들을 통해서 지어가시는 참된 교회만이 결국 완성되고 들림 받게 된다. аврагдсан ариун сүнсний ажиллаж байгаа шинхэн чуулган л аврагдаад тэгээ дээшээ өргөгдөн. 여러분, Хүмүүсээ 우리 교회는 참된 교회가 맞아요? манай чуулган жинхэнэ чуулган мөн үү? 우리 교회 주님 역사하시는 거 맞아요? Манай чуулган эзэн ажиллаж байгаа нь үнэн үү? 확신이 있어요? Бат итгэл байна уу? 반응이 없는 분은 아닌 것 같은데, 그죠? Тэр хариу үйлдэлийг харсан чинь биш юм шиг байх юм. 잘 모르겠는데 Сайн мэдэхгүй 무슨 байна. 얘기하는 거지? Юу яриад байна вэ гэл. 그런 분도 있을 수 있을 거예요. Тийм зүйлч байх боломжтой. 여러분, 주님이 우리 교회에 계시고 우리 교회를 통해서 역사하고 계시다면 Эзэн үнэхээр манай чуулганд байгаад манай чуулганаар ажиллаж байгаа бол 성도가 교회를 떠나서는 안 되잖아요, 그죠? итгэгч энэ чуулганаас холдож болохгүй. 선한 목자 되신 주님이 여기 계시면 양떼가 그 목자와 함께 있어야지. Сайн хончин болох эзэн энд байгаад хонин сүргэн ч гэсэн энд байх 마지막으로 хэрэгтэй. 이거 하나만 좀 말씀을 드릴게요. Төгсгөлд нэг зүйлийг хэлье. 교회는 하나님이 거하시는 집이다. 성령께서 구원받은 성도들 가운데 함께 하신다는 것을 말씀드렸어요. Чуулган бол Бурхны оршин буй өргөө ариун сүнс аврагдсан итгэгч нартай хамт байдгаа гэж 자, хэлсэн. 그렇다면 우리 교회는 어떠해야 되냐는 거예요. Тэгвэл манай чуулган ямар байх 우리 вэ? 교회는 어떤 교회가 돼야 될까요? Манай чуулган ямар чуулган болох вэ? 디모데전서 3장입니다. 1-р Тимот 3 15절. 15 дугаар ишлэл. 3장 15절. 3-ын 15 1346 дугаар хуудас 읽어봅시다. уншия. Хэрэв би саатвал үнний баган ба суур болсон амьд Бурхны чуулган болох Бурхны гэр бүл дотор хэрхэн бие авч явах учиртайг чи мэдэх ёстой. 하나님의 집, 하나님의 교회에서 어떻게 행해야 될 것을 알게 하려 한다. Бурхны чуулган дотор хэрхэн бие авч явах ёстойг учиртайг мэдэх ёстой гэж байна. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 교회를 올바르게 이해하고 чуулганыг зөвөр ойлгож 교회 안에서 어떻게 행동해야 되는지를 알아야 돼요. чуулган дотор хэрхэн үйлдэх ёстой вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 배워야 된다는 거예요. Үүнийг сурах хэрэгтэй гэсэн үг. 신앙생활을 배워야 되는 겁니다. Итгэлийн амьдрал бол сурах хэрэгтэй. 하나님을 경외하는 법을 배워야 되는 거예요. Бурхнаас эмээх аргыг сурах хэрэгтэй. 많은 것들이 있지만 그 중에 두 가지만 말씀드리고 마칠게요. Олон зүйл байгаа ч гэсэн тэр дундаас хоёр зүйлийг хэлээд 첫 дуусгая. 번째는요. Эхнийх нь 교회는 чуулган 거룩하신 하나님이 계시는 곳이기 때문에 ариун Бурхны оршин буй газар учраас 교회도 чуулган ч гэсэн 거룩해야 되죠. ариун байх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 시편 Дуулал 93장. 93 дугаар бүлэг. 시편 93장 Дуулал 93 5절입니다. 5 дугаар ишлэл. 93장 5절 읽어봅시다. Дуулал 93-ын 5-ыг уншия. Таны зарчмууд үнэхээр итгэмжтэй. Аяа эзэн, таны өргөөнд ариун чанар нь үрд мөнхөд зохистой. 여기 보면 거룩함이 주의 집에 합당합니다라고 되어 있죠. Ариун чанар нь эзний өргөөнд зохистой гэж байна. 교회는 거룩하신 하나님이 계신 집이기 때문에 Чуулган ариун Бурхны оршин буй өргөө учраас 당연히 교회도 거룩해야 되겠죠. ойлгомжтой чуулган ч гэсэн ариун байх. 여러분 이러잖아요. 아이들이 집에 부모님이 안 계실 때는
Хүүхдүүд аав ээж нь гэртээ байхгүй байх үед 막 장난치다가 그죠? гээл тоглолдог штэ тийм ээ. 막 침대에서도 막 뛰고 막 소파에서 막 뛰어다니다가 그죠? Орон дээр үсрээл буудан дээр гүйж хараагаал тэгдэг штэ. 부모님 계실 때는요. Аав ээж нь байх үед 조심하잖아요. болгоомжлдог. 부모님 계실 때도 뛰어요? Аав ээж нь байсан ч гэсэн ингээл 부모님 өмүүлээд 계실 гүйдээд 때도 막 байдгүй. 침대에서 뛰어요? Орон дээр ингээл гүйгээл хараагаад байдгүй. 아니잖아요, 그죠? Үгүй штэ тий. 마찬가지예요. Яг л үнтэй адилхан. 이 교회에 거룩하신 주님이 계시기 때문에 Энэ чуулганд ариун эзэн байгаа учраас 구원받은 성도도 거룩해야 된다는 거예요. аврагдсан итгэгч гэсэн ариун байх хэрэгтэй. 교회가 헬라 말로 에클레시아라고 합니다. Чуулганы грекээр экклесиа 구별된 무리란 뜻이에요. тусгаарлагдсан сүр гэсэн. 교회는 Чуулган бол 예수님 피로 죄사함 받고 Есүсийн цусаар гимээ уучлуулж 거룩하신 하나님을 섬기기 위해서 구별된 무리들이 교회다. ариун бурханд үйлчлэхийн тулд тусгаарлагдсан хүмүүс бол чуулган. 그래서요. Тиймээс 여기 구원받은 한 사람 한 사람이 거룩해야 된다는 거예요. энд байгаа аврагдсан хүн нэг тус бүр ариун байх хэрэгтэй. 고린도전서 1-р Коринт 3장 3 17절 17 дугаар ишлэл. 3장 17절 3-ын 17 읽어봅시다. уншия. Хэрв хэн нэг нь бурхны сүмийг устгавал бурхан тэр хүнийг устгана. Учир нь бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн. 자, 여기 무서운 말씀 있죠, 그죠? Энэ их аимшигтай үг байна. 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 Хэн нэг нь бурхны ариун сүмийг устгавал 하나님이 буюу бохирлвал 그 사람을 멸하시리라. бурхан тэр хүнийг устгана гэж. 고린도 교회 안에는요, Коринт чуулган дотор 구원받은 성도가 짓지 말아야 될 죄를 지은 성도가 있었어요. аврагдсан итгэгчийн хийж болохгүй гмийг хийсэн итгэгч байсан. 하나님 어떻게 했어요? Бурхан яасан бэ? 징계로 육체를 죽여버렸어요, 그냥. Сахилгажуулалтаар махбодыг нь хөнөөсөн. 구원받은 성도라고 해서 전혀 죄를 안 짓는 것은 아니지만 Аврагдсан итгэгчгээд огт гэм нүгэл хийхгүй гэсэн үг биш. 충동적으로 무의식적으로 짓는 죄하고 Харин сэтгэлийн хөдөлгөөн болон өөрийн мэдлгүй хийж байгаа гэм болон 계획적으로 알고 짓는 죄하고는 전혀 다른 거예요. төлөвлөгөөтэй мэдээд санаатай хийж байгаа гэм хоёр хоорондоо огт өөр. 충동적으로 무의식적으로 짓는 죄는 회개하고 돌이키면 돼요. Сэтгэлийн хөдөлгөөн өөрийн мэдлгүй хийсэн гэм нүгэлтэй гимшээд ирэхэд болон 예를 들어 운전하다가 가는데 за жишээ татах юм бол жолоо бариа явж байна. 누가 확 끼어들었어. Нэг нь хажуугаар ингээд 사고 날 ороод 뻔했어. ирсэн. Осол аваар гарах шахлаа. 입에서 막 나도 모르게 막 욕이 나왔어. Амнаас мэдлгүй өөрийн мэдлгүй хараад гарчлаа. 예? 충동적으로 무의식적으로 짓는 죄잖아요. Энд чи одоо сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр тэгээд өөрийн мэдлгүй гараад ирчихсэн шүү 그러면 дээ. 즉시 회개하고 돌이키면 돼요. Тэгм бол ийм гим нүгэлтэй гимшээд 아이고, ирэхэд болон 하나님 잘못했습니다. би бурхан минь буруу зүйл хийлээ. 그런데 Гэхдээ 알고도 계획적으로 짓는 죄, мэдээд санаатай хийж байгаа гэм. 그거는 회개한다고 되는 게 아니에요. Энэ нь гимшээд болдог зүйл биш. 반드시 징계가 있죠. Гарцаагүй сахилгажуулт байгаа. 하나님께서 구원받은 성도를 징계하시는 이유는 Бурхан аврагдсан итгэгчийг сахилгажуулдаг шалтгаан 그 нь 죄를 버리고 더욱 거룩하게 만들어서 тэр гимээ хаяад улам мэдүү ариун болоод 하나님의 영광에 참여하도록 하기 위해서 하시는 거예요. Бурханы алдар сууд хамт оролцуулахын тулд. 하나님은 구원받은 성도들에게 거룩할 것을 명령하셨기 때문에 Бурхан аврагдсан итгэгч нарт ариун бай гэж тушаасан учраас 성도들이 하나님을 두려워하는 마음으로 죄에서 구별된 생활을 하려고 노력을 해야 итгэгч 됩니다. нар Бурханаас эмээсэн сэтгэлээр гим нүглээс тусгаарлагдаад амьдрахын төлөө хичээх хэрэгтэй. 암송이 너무 길어가지고 제가 좀 말씀이 좀 자, 레위기 14장 За Лев 14, 레위기 14장 Лев 14 33절부터 이거 33-аас 중요한 말씀이기 때문에 이걸 말씀드리고 마쳐야 될 것 같아요. чухал учраас энийг хэлээд дуусгая. 레위기 14장 Лев 14 33절부터 33-аас 42절 42 хүртэл 좀 읽어봅시다. уншия. Эзэн Мосе Ааронтой цааш нь ярин айлдахдаа миний та нарт эзэмшил болгон өгөх Канаан нутагт та нар орохдоо та нарын эзэмших нутагт би аливаа байшинд хөгцийн толбыг тавьсан үед тэр байшинг өмчлөх хүн тахилч дээр очиж байшинд минь толб байдал зүйл надад харагдаг гэж хэлэх ёстой. Тэгэхэд байшин доторх бүх зүйлийг бузар тооцохгүй тулд уг толбыг үзэхээр тахилч дотогшоо орохын өмнө байшинг суллахыг тушаана. Үүний дараа тахилч байшинг үзэхээр дотогш орно. Тэрээр толбыг харахад хэрв байшингийн ханан дээрх толб ногоовтор эсвэл улбар бөгөөд хананд гүн суусан харагдах аваас тахилч байшингийн үүдэнд гарч уг байшин 7 хоногоор тусгаарлана. Тахилч 7 дахь өдөр буцаж ирээд сайтар ажиглана. Хэрв уг толб байшингийн ханан дээгүүр тархсан байх аваас толб суусан чулуунуудыг салган авч хотын гадан бузар газарт хаяхыг тахилч тушаана.
Тэр байшин дотор талаас нь бүхэлд нь хусуулаад хусаж авсан шохойг хотын гадна бузар газарт овоолон асгуулна. Тэгээд өөр чулуунуудыг авч тэдгээр чулууны оронд байрлуулж өөр шохойг авч байшин дахин шохоодох ёстой. 이 말씀은 Энэ үг 교회 안에 성도가 죄를 지었을 때 어떻게 해야 되는가를 알려주시는 말씀이에요. чуулган дотор итгэгч гэм нүгэл үлдэх үед яах ёстой вэ гэдгийг хэлж өгч байна. 집이라는 것은 교회를 말하는 것이고요. Тэр гэр байшин гэж байгаа нь чуулганыг хэлж байгаа. 돌은 구원받은 성도를 뜻하는 겁니다. чулуун аврагдсан итгэгчийг хэлж байгаа. 그리고 문둥병 색점이 바랬다는 것은 죄를 뜻하는 거예요. Энэ уйман хүчин хөвцийн толб гэдэг нь гмийг хэлж байна. 따라서 Тиймээс 어느 집에 аль ч айлд 문둥병 색점이 바랬다는 것은 уйман хүчний хөвцийн толб үүсэж байна гэдэг нь 교회 안에 чуулган дотор 신앙생활을 하는 성도가 짓지 말아야 될 죄를 짓는 경우를 말하는 거예요. итгэлээр амьдарч байгаа итгэгч хийх ёсгүй гмийг хийх тохиолдлыг хэлж байна. 이해되시죠? ойлгож 자, байна уу? 그런데 Тэгтээ 하나님 문둥병 색점이 바랬다고 당장 뽑아버리라고 말하지 бурхан 않았잖아요. уйман хүчний толбыг хараад шууд суглаад ав гэж хэлээгүй. 그죠? Тийм биз? 어떻게 했어요? Яасан бэ? 7일을 기다리라. 7 хоног хүлээ. 무슨 뜻일까요? Юу гэсэн үг вэ? 저 앞에서 말씀드린데도 구원받은 성도도 실수하고 죄 지을 수 있어요. Түрүүн хэлсэнчлэн аврагдсан итгэгч гэсэн алдаа гаргаад гим нүгэл үлдэх боломжтой. 하나님은 구원받은 성도가 죄를 지었을 때 철저하게 회개하고 돌이키기를 원하십니다. Гэтэ бурхан аврагдсан итгэгч гим нүгэл үлдэх үед жинхнээсээ гимшээд бүрэн эргээсэй гэж хүсдэг. 그래서요. Тиймээс 회개하고 죄를 버릴 수 있는 시간과 기회를 주시는 거예요. гимшээд гим нүглээ хаях цаг хугацаа боломжийг өгдөг. 여러분 기도할 때요. Та бүхэн залбирах. 그래서 우리는 이런 기도를 먼저 해야 되는 거예요. Бид бүхэн эхлээд ингэж залбирах хэрэгтэй. 하나님 이거 주세요. 나 저거 필요해요. 그거 기도를 하기 전에 Бурхан минь надад үүнийг өгөөч. Ийм зүйл надад хэрэгтэй байна гэж залбирахаас 먼저 устж 하나님 앞에서 자신의 삶을 돌아보고 эхлээд бурхны өмнө өөрийн амьдралаа эргэн хараад 합당치 않은 것이 있다면 그것을 돌이키고 버리고자 하는 그런 기도를 해야 된다. зохисгүй зүйл байх юм бол түүнийгээ эргээд хаяа гэж залбирах хэрэгтэй. 자, 그런데요. Гэхдээ 문둥병 색점이 퍼진다는 게 무슨 энэ 뜻이냐? уйман хөгцийн толб тархна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 죄를 버렸다는 거예요? 안 버렸다는 거예요? Гим нүглээ хайсан гинөө хаяагүй гэсэн үг үү? 안 버렸다는 거예요. Хаяагүй байна. 돌이킬 수 있는 기회를 주셨는데 Эргэх боломжийг өгсөн. 회개하지 않는 걸 말하는 거예요. Гимшихгүй байгаа 그럼 гэж. 하나님 어떻게 한다? Тэгвэл бурхан яана гинөө? 그 돌은 빼어내고 Тэр чулууг аваад 다른 돌로 대신한다. өөр чулууг оронд нь тавина. 여러분 성경에 이런 교훈들이 참 많아요. Үсээ Библиэр ийм сургамж олон байгаа. 요한복음 15장에도 예수님께서 이런 말씀했거든요. Йохан 15 дахь бүлэг дээр ч гэсэн Есүс ингэж айлцсан. 열매를 맺는 가지는 더 깨끗게 하고 Үр жимс ургуулдаг мөчрийг улам илүү арчилж 열매를 цэвэрлээ. 맺지 않는 가지는 어떻게 한다고요? Харин үр жимс ургуулдаггүй мөчрийг яана гэсэн бэ? 잘라버린다. Тайрч хайнаа. 왜 열매를 맺지 않느냐 가지를 잘라버린다는 것은 무슨 뜻이냐면은 Яагаад үр жимс ургуулдаггүй мөчрийг тайрч хайнаа гэдэг нь ямар утгатай вэ гэхээр 가지는 성도를 뜻하잖아요. мөчр нь итгэгчийг хэлж байгаа. 그죠? Тийм биз? 그러니까 성도가 열매를 맺지 않는다는 것은 뭔가 하나님 앞에 버려야 할 죄를 버리지 않고 계속 고집하고 있다는 뜻이거든요. Тиймээс итгэгч одоо 열매를 잘라버린다는 것은 итгэгч жимс ургуулж чадахгүй байна гэдэг чинь бурхны өмнө хаяхгүй байгаа нуугдсан гим байна гэдгийг хэлж байна. 전달한 거예요? 네. 성도 열매가 가지는 당연히 열매를 맺어야 되잖아요. Мөчр гарцаагүй үр жимс ургуулах хэрэгтэй шүү дээ. 근데 열매를 맺지 않는다는 것은 Гэтэл үр жимс ургуулахгүй байна гэдэг нь 버려야 될 죄를 버리지 않고 있다는 뜻이에요. хаях ёстой гимээ хаяхгүй байна гэсэн үг. 돌이키지 않는다는 뜻이죠. Эргэхгүй байна гэсэн. 그렇기 때문에 하나님께서 재해 버린다고 말씀합니다. Тиймээс бурхан тайрч хайнаа гэж хэлсэн. 참 이게 무서운 말이죠, 그죠? Энэ үнэхээр аимшигтай үг байгаа сте. 자, 또 하나 За дахиад ингэ. 교회는 Чуулган 산 돌로 지어졌기 때문에 구원받은 성도들이 다양하다는 거예요. амьд чулуугаар баригдсан учраас аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн янз бүр. 우리 돌 강가에 가서 돌 보면은 똑같이 생긴 돌 하나도 없잖아요. Голоос чулуу аваад ирэх юм бол яг адилхан хэлбэртэй чулуу нэг ч байдаггүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도도 마찬가지예요. Аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн 우리가 адилхан. 다 예수님의 피로 구원을 받았지만 Бид бүгд Есүсийн цусаар адилхан аврагдсан ч гэсэн 생각이 달라요. бодол нь өөр. 살아온 환경이 다르죠. Амьдрсан орчин нөхцөл нь өөр. 성격도 좀 다르고 말하는 것도 좀 달라, 그죠? Зан чанар нь өөр, үйлдэж байгаа ярьж байгаа нь ч өөр шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 울른바르 자매님이 그 옥수 출신이라는 건 처음 알았네. 응? Улаанбаяр ихч увсын гаралтай гэдгийг анх удаа мэдлээ. 옥수 사투리 하시더라고요, 보니까. Увсын одоо аялга ороод ярьж илээ. 이거 조금씩 또 말이 달라. Ингээл тус бүртээ ингээл баг өөр. 그죠? Тийм биз? 자, 그런데 다른 것은 잘못된 게 아니다. Гэтэ буруу биш ээ. Өөр байх нь буруу биш ээ. 구원받은 성도들을 돌에 비유하신 이유는
аврагдсан итгэгч нарыг чулуутай зөөрлж байгаа шалтгаан нь 동일하게 하나님의 은혜로 구원받았다 할지라도 우리가 다르기 때문에 그런 거예요. адилхан бурхны нэгүслээр аврагдсан ч гэсэн бид хүн өөр учраас. 그런데 Гэхдээ 하나님은 돌이 다르다고 해서 그걸 문제 삼지 않았어요. бурхан тэр чулуунууд өөр байна гэдгийг асуудал болгоогүй. 어떨 때 문제를 삼으셨어요? Ямар үед асуудал болгосон бэ? 문둥병 색점이 발할 때에 그것을 문제 삼으셨죠. Уйман өвчин толб үүсэх үед нь түүнийг асуудал болгосон. 그렇죠? Тийм биз? 우리도 마찬가지라는 거예요. Бид хүн ч гэсэн адилхан. 내 옆에 있는 형제 자매가 함께 교제하는 형제 자매가 나하고 좀 생각이 다르고 또 말하는 것이 좀 다르다 할지라도 Миний эргэн тойронд хамтаа нөхөрлж байгаа ахын дүүс одоо бодол нь өөр, ярьж байгаа нь өөр байгаа ч гэсэн 그것을 문제 삼지 말아야 된다. түүнийг бити асуудал болгоо. 어떤 성도는 꼼꼼해요. 그죠? Зарим итгэгч бол нэгт нэмбэ байдаг штэ. 꼼꼼하게 자기를 잘해요. Нэгт нэмбэ өөрийн хийх ёстой ажлаа сайн хийдэг. 근데 어떤 성도는 드문드문 빼먹어. 어? За зарим итгэгч нь бас ингээл хасаад очдаг. 다르죠, 그죠? Өөр байгаа штэ тий. 그 문제 삼으면 될까 안 될까요? Тэгэхээр энийг асуудал болгож болох уу болохгүй юу? 죄를 문제 삼아야지 나와 다른 것을 문제 삼으면 안 된다. Гмийг асуудал болгох ёстой болохгүй ш. Надаас өөр байгааг нь асуудал болгож 물론 болохгүй. 게으른 거는 죄죠, 그죠? Мэдээж залхуу байх нь гэм. 그죠? 됩니다. 구원받은 성도가 게으른 건 죄예요. Аврагдсан итгэгч залхуу байх нь гэм. 네, 그 한 교회 안에서 함께 신앙생활하는 형제 자매가 Гэтэ нэг чуулган дотор хамтдаа итгэлээр амьдарч байгаа ахын 나와 дүүс 좀 생각이 다르고 나와 좀 습관이 다르고 좀 성격이 다르다고 해서 그것을 문제 삼으면 안 된다. надаас бодол нь өөр, зуршил нь өөр. Тэгээд үйлдэл нь өөр гэнгээд үүнийг би асуудал болгож болох. 주님은 Эзэн 나와 다른 그 형제 자매를 피 흘려 구원해 주셔서 교회 안에 두신 거예요. надаас өөр тэр итгэгчийн төлөө цусаа урсгаж аварч өгөө чуулган дотор тавьсан. 그래서 Тиймээс 우리도 나와 좀 다른 형제 자매라 할지라도 이상하게 문제 삼지 말고 бид нар ч гэсэн надаас өөр анхан дүүс байлаа гэж сонин бодоод асуудал болгож болохгүй. 구원받았다면 귀하게 여기고 서로 사랑해야 된다는 거예요. Аварцсан бол эрхэн үнэтэй тооцоод бие биенийг хайрлах хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 자, 우리 시대요. Өнөө цагт 이스라엘 민족이 회복이 됐고 Израиль үндэснээс хэрэгсэн. 지금 제3 성전 지을 준비를 다 마쳤어요. Одоо 3 дахь ариун өргөөг барих бэлтгэлээ бүрэн хангасан. 얼마 전에 이스라엘 땅에서 Саяхан Израильд 이 붉은 암송아지를 불태우는 사건이 있었어요. улаан охин берууг шатааж байгаа үйл явдал болсон. 되게 중요한 사건입니다. Энэ үнэхээр чухал үйл явдал. 왜냐하면은 Яагаад тэгэхээр 성전이 지어지고 성전에서 제사가 드려질 때에 ариун өргөө баригдаад ариун өргөön дахил өргөгдөх үед 그 붉은 암송아지를 불태워 가지고 이스라엘 백성들을 정결케 하는 물을 만들거든요. охин улаан охин берууг нэдэлж шатаагаад тэгээ Израильчүүдийг ариусгах усыг гаргадаг. 그런데 지금 이 유대인들이 그 붉은 암송아지를 태웠어요. Гэтэл одоо энэ юдэчүүд тэр улаан охин берууг шатаачихсан. 무슨 뜻이죠? Юу гэсэн үг вэ? 성전 지을 준비가 다 끝났다는 거예요. Ариун өргөөг барих бэлтгэл нь бүрэн дууссан гэсэн. 우리는 물론 이 땅에서 제3성전 지어지는 걸 보지 못하고 올라갈 겁니다. Мэдээж бид хүн энэ газар дээр 3 дахь ариун өргөөг барьж байгааг харахгүй дээш өргөгдөнө. 그런데 Гэхдээ 우리 시대 지금 그런 준비들이 좀 이루어지고 있다고. өнөө цагт ийм бэлтгэл нь биелэгдээд хангагдаж байна. 잠깐만 보여드릴게요. 앞에 영상. Тавчхан харуулъя. 얼마 전인 7월 1일에 이스라엘에서 붉은 암송아지의 재를 얻기 위해 붉은 암송아지를 불태우는 의식이 거행됐죠. 의식은 사마리아에 공개되지 않은 장소에서 이루어졌고 붉은 암송아지가 불에 타고 있는 짧은 영상도 공개되었는데 이건 불태워지기 전에 붉은 암송아지 사진이고 이건 이번 의식에서 불타는 붉은 암송아지의 모습이에요. 얼마 전인 7월 1일에 이스라엘에서 붉은 자, 여러분에게 이런 영상을 보여드리는 이유는요. Та бүхэнд ийм бичлэгийг харуулж байгаа шалтгаан нь 우리는 성경의 모든 마지막 때 예언이 다 성취되는 시대에 살고 있다는 것을 알려드리려고 бид 합니다. хүн Библийн төгсгөлийн үед болох шинж тэмдэг бүрэн биелсэн гэдгийг хэлж өгч байгаа маа. 교회는 구약 시대에 감춰진 비밀이었어요. Чуулган хуучин гэрээнд нуугдсан нууц байсан. 그런데 예수님이 죽으시고 부활하심으로 교회가 탄생했고 Харин Есүс үхээ дахин амьснаар чуулган бий болсон. 지금까지 성령님의 역사로 교회가 이루어지고 있습니다. Одоо ч гэсэн ариун сүнсний ажиллаар чуулган босгон байгуулагдаж байна. 이제 곧 Одоо удахгүй 교회가 마지막 한 사람 구원받아야 될 마지막 한 사람이 구원받으면 교회가 완성될 것이고 сүүлийн аврагдах нэг хүн аврагдчих юм бол чуулган бүрэн босгон байгуулагдана. 그러면 들림 받게 될 거예요. Тэгэх юм бол дээш өргөгдөн. 우리는 마지막 때 살고 있기 때문에 Бид нар төгсгөлийн үед амьдарч байгаа учраас 정말 깨어서 신앙생활을 해야 된다. үнэхээр сэргэг итгэлээр амьдрах. 그리고 주님 오실 때까지 Тэгээд эзэн дахин ирэх өдөр хүртэл 교회에서 떨어지지 않고 믿음에서 실족하지 않고 교회 생활 하다가 주님 만나야 되겠죠. чуулганаас холдолгүй итгэлээсээ уналгүйгээр эзнийг ирэх өдрийг хүлээгээд итгэлээр амьдрах. 아시겠죠? Ойлгосноо? 말씀 한 군데만 읽고 마칠게요. Нэг ишлэл уншаад дуусгая. 히브리서 히브리? 3장입니다. 3 байна.
14절. 14-р эшлэл. 읽어봅시다. За 14-ыг уншъя. Учир нь бид анхны итгэлээ эцэг хүртэл бод сахиас Христийн хуваалцагчид болсон байна. 같이 기도하겠습니다. Хамтаа залбирая. 하나님, 많은 사람들 중에서 우리를 먼저 구원해 주시고 Бурхан минь олон хүмүүс дундаас төрүүлж биднийг аварч өгөөд 또 교회 안에 심어 주셔서 주님을 섬기며 чуулган дотор суулгаж өгөн эзэнд үйлчилж 하나님의 말씀을 따라 신앙생활 할 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. Бурханы үгийн дагуу итгэлээр амьдрч чадхаар удирдах өгч байгаа талархаж байна. 우리가 주님 다시 오실 마지막 시대에 살고 있는 것을 압니다. Бид хүн эзний дахин ирэх төгсгөлийн үед амьдрч байгаагаа мэдэх 구원받은 성도들 중에 한 사람도 믿음에서 실족하는 사람이 없도록 주님 붙잡아 주시고 Оргсон анхан дүүсээс нэг ч хүн итгэлээсээ бүдрэхгүй байхаар эзэн минь зууран барьж 모든 성도들이 깨어 신앙생활 하다가 бүхий л итгэгчнэр сэргэг итгэлээр амьдрч байгаа. 또 힘있게 주님 섬기며 신앙생활 하다가 Хүчтэйгээр эзэн танд үйлчлэн итгэлээр амьдрч байгаа. 기쁨과 영광 가운데 다시 오시는 주님 만날 수 있도록 도와주옵소서. Шагнал алдарсуу дунд эзэн дахин ирэх эзэн тантай уулзах чадхаар туслаарай. 이번 주 화요일부터 대전도 집회를 계획하고 있습니다. Ирэх 2 дахь өдрөөс их семинар төлөвлөгдөж байгаа лээ. 이번 대전도 집회에 많은 사람들이 인도되어 말씀을 들을 수 있게 도와주시고 Энэ удаагийн их семинар олон хүмүүс урагдаад үгийг сонсож чадхаар тусалж 또 전도하는 우리 성도들에게도 담대한 마음을 허락해 주옵소서. энэ сайн мэдээг тарааж байгаа итгэж анхан дүүс гэсэн эр зориг өгөөрэй. 이번 집회를 통해 많은 영혼들이 구원받고 하나님께 기쁨과 영광이 되게 해 주옵소서. Энэ удаагийн семинараар олон хүмүүс аврагдаад бурхан танд баяр хөөр алдарсуу болж чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 284장 하겠습니다. Магдалины дууны номны 284. Хэрцэн 84 дугаар магтанд хамт олъё.